e timina ka go wa e fisi fasalen do nuko mun de kɛra Fade ne dusu tiɲɛlen do bi kosɛbɛ ka sababu kɛ ne jigina an daba masala Fade ka da sababu caman kan Fade an daba masa a ye ko bɛɛ tiɲɛ Fade e ɲɛtɛ ni muso cɛ ɲumanbaw la dakabana muso fan bɛɛ Fade ne jigina ala la ne ko Fade e ɲɛtɛ ni so ɲumanbaw la Fade ala a ye ko bɛɛ tiɲɛ ne ko Fade e ɲɛtɛ ni mobili dakabanaw na Fade i fɛnɛ sa ne jigina ala la e ɲɛtɛ ni nafolo muguba la Fade ala a ye koba kɛ ayiwa Fade nin bɛɛ lajɛlen bɛ ala ka masaya de kɔnɔ nuko muna e bɛ jigin ala la Fade ne bɛ jigin ala la kɛ ala ye mɔgɔw dan k'u caya dugukolo kan a jate minɛ kɛ i miiri dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ jama man ca tan ko ne kelen de bɛ dugukolo kan Fade nin dakabana musow bɛ fan bɛɛ nin nafolo mugu tonen bɛ nin dakabana sow bɛ fan bɛɛ mobili dakabanaw olu fɛnɛ bɛ fan bɛɛ e ma dɔ Fade diɲɛlatigɛ bɛ nɔgɔya degun bɛɛ bɛ bɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna la Fade nka ala y'a bɛɛ tiɲɛ a ye maaw caya o maaw cayalen fɛnɛ olu fɛnɛ ye ɲɛngoya ani fantanya da Fade o de kama ne ko n jigina ala la Fade ni ye ɲɛngoya ye dɛ ɲɛngoya dun tɛ foyi ɲa Fade ni ɲɛngoya do a fɔlɔla ne la wa bi ye ɲɛngoya da ɲɛngoya daminɛna ka sɔrɔ hali ne ma dan Fade o de kama i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Fade i bɛ ɲɛngo saba sɔrɔ ye Fade o ɲɛngo saba ye jɔn jɔn de ye Fade ɲɛngo fɔlɔ i bɛ min sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ Fade a fɔlɔ o ye jamanatigi ye ɲɛbɔ fɛn bɛɛ fɛ Fade fo jamanatigi ka fanga non tɛ a b'i kuntigɛ fangatigi o t'a fɛ limɔgɔ ka sigi a ka fanga la Fade o ye ɲɛngoya dɔ ye ɲɛngo filanan Fade nafolotigi don nafolotigi n'i ye se kɛ ale ye sanga ni waati dɔ bɛ fara ka nafolo kan fɛn tɛ bɔ a la dɛ nka a t'a ɲini ala fɛ don kelen si maa wɛrɛ ka kɛ fɛntigi ye i komi ale yɛrɛ tɔw ka to ale senkɔrɔ Fade o de ka d'ale ye o ye ɲɛngo filanan ye Fade ɲɛngo sabanan dɔɔninkɛla don ale kɔni dɔ ka fara ka dɔɔnin kan o ka d'a ye nka tɔw ka to dibi la ale de ka olu la ɲa a diya ye cogo la Fade o de ka d'olu ye Fade bi ma ɲɛngoya da a ma fɔlɔ ne la o de kama Fade ne yɛrɛ tɛ n yɛrɛ tɔɔrɔ tugun ne tɛ foyi kɛ ne kɔni bɛ ka bilali ka buru de ɲinina sa Fade walasa ne k'o fiyɛ diɲɛ ka wuli bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ ni ne ye bilali ka buru ye bi a ma se ka la Fade n b'a fiyɛ dugukolo bɛ meleke faama fara fantan kan sa an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ala fɛ yen Fade kuma bɛ ban pewu Fade kan'o kɛ kana bilali ka buru fiyɛ n'o tɛ diɲɛ na wuli n b'a fiyɛ Fade an tɔɔrɔ la faamaw tɛ hinɛ fantan na ni ne ye buru ye bi bilali ka buru a ma se ka la Fade n bɛ bilali ka buru n b'a fiyɛ diɲɛ ka wuli bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ Fade kana kɛ Fade ne b'a kɛ fo ni ma sɔrɔ Fade kana kɛ n b'a fiyɛ sa Fade kana kɛ n b'a fiyɛ Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton,
tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe tondo lamine naka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi cema fana wole. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, yeah. Abella Melingala Fanawole Kamiria Kekili, Kanyoso Akilila, Kadugo la Fibaria Ninabo. Akiligila Lamini Kaba si c'est Musoma si c'est Jama. Ayiwa an balimaw ni su an bɛ tiledu kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo nin ye voix du cœur tako fɔlɔ ye docteur ka don don docteur Tabako Mahamud Kulibali ayiwa ka ɲininkaliw tɛnkun a la bana sira fɛ a ka ca Ala fɛ a caman na a b'aw jaabi k'aw bilasira aw kan ka se ka taa sira min fɛ a bɛ radio tiledu de kan an b'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo Michel Nko yɛrɛ tilenna yɛrɛ somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ musokɔrɔba don a ma na ayi a ma na fɔlɔ Ala ka segin n'a ɲuman ye ami ami garantigibugukaw dun n bɛɛ bɛ ko k'i fo k'a diyara n ye ko ka bɛɛ fo ko n k'u bɛɛ fo ko n ka foli b'u ye ayiwa baasi tɛ ko n komɔgɔw ni jɔ ko jɔ b'i yɛrɛ ma Ala ka jɔ in sabati k'a ruki ka banba k'a taama kadaw Ala kana bɔ a ma fewu Ala ka jɔ sabati kɔrɔ ale kɔrɔ ye di sabati jɔ yɛrɛ ye mun ye jɔ ye min ye jɔ ye an ka foli de ye bon a b'a fɔ ko kisi b'i ye kisi in yɛrɛ ko tɛ dɛ k'a kana kɛ yɛrɛ de sa fɛn yɛrɛ ka n'i sɔrɔ yɛrɛ sa walasa i ka kisi awɔ ko ka n'i sɔrɔ ko yɛrɛ ka n'i sɔrɔ kuma bɛ kisi ka bɔ kisi ko kuma ka bɔ a kɔnɔ ko ka n'i sɔrɔ o ye kelen ye i bɛ ka jɔ min fɔ k'a ɲɛsin mɔgɔ ma ne nana ne ka kojugu tɛ s'aw ma fɛn fɛn bɛ kɛ kumajugu ye sa n bɛ kɛ tɔɔrɔ ye ka nin tɔɔrɔ o si tɛna s'aw ma ka bɔ ne fan fɛ ka s'aw fan fɛ n'Ala sɔnna olu fana b'a jaabi ko Ala ka jɔ sababu an fana ka tɔɔrɔ tɛna s'i ma e min nana an fɛ yan donc jɔ in ye fɛn belebeleba ye i y'a faamuya o de ye assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatulah taala barakatu donc o ye arabu kan ye n'Ala sɔnna an yɛrɛ ta ye de Ala ka jɔyaw ma Ala ka jɔ sabati ka wurigi ka banba jɔya ma o de assalamu alaikum awɔ donc i b'a jaabi i b'a fɔ Ala ka jɔ sabati ka ruki ka banba ka taama kadaw ko n komɔgɔ bɛ nin su in na nin waati in na n bɛ foli lase Isa Sama kɛ ni kungoja ma u b'an ka foli kɛ tuma bɛɛ radio citoyen kan n yɛrɛ terikɛ bɛ yen n'o ye alimami a banna Ala ka hinɛ a la a denw bɛ yen Balakisa Kulubali a n'a ba Farimata Sall a n'a dɔgɔkɛ Dara o fana n'a muso su in na bɛɛ an bɔra ɲɔgɔn ko n ka foli lase aw bɛɛ ma ko n bɛ bɛɛ fo Labi n'o tɛmɛna forobafili fila bɛ an k'o bɔ yan'a ka so ma tɛnɛ i su musokɔrɔba dun tɔɔrɔ si t'a la a ka kɛnɛ baasi foyi t'a la Ala tanu i yɛrɛ du kɔrɔ baasi ayi man tɔɔrɔ tɛ madamu ni denmisɛnninw bɛɛ bɛ yen foli b'i bolo awɔ Lamini foli bɛ yan nɔ n bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo sigiɲɔgɔnya ye gasi n bɛ Lafiyabugu k'a bɛɛ lajɛlen fo ayiwa baasi tɛ n'o bɔra yen sa ko n bɛ n kɔrɔmuso fo n'o ye madamu Jabate tɛnɛ kɔngɔ de b'i la bi ayi kɔngɔ tɛ n na kumakanni donnen don ten dɛ n farinin donnen don ayiwa baasi tɛ Lamini n'o bɔra yen sa n bɛ Buba Sangare fo
ale ni Ibrahim Jara, ale ni Moribo Kone, ani Elhaji Djibi Soumano, ani Madame Soumano Fatou Diabaté, mbe Alassane Tangara fo, ale ni FT Tangara, nous ba fama ko Fatmata. Kambol bela jele fo. Ayo, ala ka nɔgɔya k'i ye tɛnɛ. Amina yarabi. Ka tɔɔrɔw dɔgɔya han. Ala ka duwawu minɛ. Sampana dun. Musa Sampana. A ka kɛnɛ bi ka fisa ye. Bi ka fisa dɔɔni Lamine. Toujours a bɛ yen nɔ. A bɛ Moti. A bɛ Moti. Ala ka nɔgɔya k'a ye. K'an b'a fo. Ala ka tɔɔrɔ dɔgɔya ka n'Ala sini sanni bi ye. Docteur Kulibali. Hɛrɛ tilenna. Hɛrɛ dɔrɔn. I ni ce. An ba. Nba. Foli b'i bolo. An b'an lamɛnbaaw bɛɛ fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. N bɛ n ka karamɔgɔ fɔ professeur Amadou Dolo. Nka a ka tubabukan ɲɛnɛfin de bɛ n na sisan nɔ. A ka tubabukan ɲɛnɛfin de bɛ n na. A kɔni o b'u bolo yen dɛ. O tɛ bɔla u bolo. Tɛnɛ. Professeur Done a fɔ k'a bɔ yan m'a ye bamanankan fɔ la. K'a daminɛ 96 fo ka taa se 98 à 99 an b'a professeur ye bamanankan fɔ la. N'a donna a bɛna émission kɛ minute 30 bamanankan ɲɛnafin b'i minɛ. I bɛ professeur sigilen ten i bɛ fɛ k'a ɲininka n'o professeur e bɛ bamanankan mɛn wa nka i b'a fɔ i kɔnɔ de. Tellement que a tɛ bamanankan mɔrɔ sɔrɔ. Docteur professeur Dolo bɛ bamanankan mɛn wa. Kosɛbɛ. A b'a mɛn a b'a fɔ. Kosɛbɛ. Ne m'a ye bamanankan fɔ la tile fila. A b'a fɔ service la yen nɔ. N ko fɔ bamanankan ɲɛnafin. N k'a b'o de fɔ banabaatɔw ye. Nka kalanden bamanankan tɛ fɔ ye dɛ. A tɛ sɔn. Awɔ. K'a ni so. Waati kuyi la e ye stagiaire tɔ ka taa ko bukulunin bɛ tulo la. Teri arasta bɛ kun na. Migiri. Ou bien kurusi binnen don. Ayi o tun t'a o tun t'a a ye kɔni tɛ kɛ docteur a b'a fɛ fo n'i bɛ taa arabu kɛ sa kɛ. Carrément. Awɔ. N'o tɛ e kɔni tɛ don ne ka service la yan. Ça je ne le permets pas dans mon service. A b'a f'i ye ten. Rappeur tɛ don rasta tɛ don f'i ka kɛ mɔgɔ. Ayi parce que docteur kalan ni mɔgɔ y'a daminɛ ka ban Lamine fɛn caman bɛ yen i b'olu bila. Monsieur tout le monde. N'o tɛ ka ne to lycée la Zulu kun bɛ n kun na. Zulu ka kun bɛ n kun na a bɛ n minɛ kosɛbɛ parce que n kunsigi ka ca kosɛbɛ. Ne kun bɛ cigarette min. N kɛlen ka docteur kalan daminɛ n y'a ye a bɛ fɛn minnu tiɲɛ. I sen bɔ bɛɛ la. I sen bɔ a bɛɛ la. Voilà. Donc n bɛ professeur Si Aïda Sow fo a fana ye gynécologue a bɛ retraite la. Professeur Salif Diakité a fana ye gynécologue ye. N bɛ professeur Youssouf Traoré fo a bɛ Gabriel Touré la ani professeur Tegete ninnu bɛɛ ye gynécologue ye. Docteur kan bɛ docteur Kone fo kosɛbɛ. Jakarija Kone. Commune 4 la. Commune 4 la o bɛ ka Jakarija ka yɔrɔ labɛn dɛ. U ye étage wuli Jakarija Kone ka yɔrɔ la yen a bɛ ka labɛn dɛ a bɛ ka labɛn yɛrɛ Lafiyabugu dɔgɔtɔrɔso a bɛ ka kɛ a bɛna ɲini ka kɛ dugu mɔgɔw sago ye k'Ala ka labɛn ko ɲuman di a baarabagaw ma Ala ka n'u dɛsɛ a la parce que dɔgɔtɔrɔso in bɛ ka kɛ belebeleba ye a na fisaya commune 4 ma ka taa Manden yɛrɛ kɔnɔna la ka taa. An fana ye dɔgɔtɔrɔso belebele sɔrɔ commune kɔnɔ k'a diyara an ye ko faamaw ni ce k'Ala ka n'u dɛsɛ a baara la k'a dɔgɔtɔrɔ k'u ni cɛsiri docteur Jakarija Kone n'a ka mɔgɔw k'an b'u fo kosɛbɛ u bɛ mɔgɔw jigiya la yɔrɔ in na yen u bɛ mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ u bɛ mɔgɔw kunbɛn ka ɲa Kone n'a ka mɔgɔw dɔgɔtɔrɔso mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo su in na n'Ala sɔnna ma nɛgɛjuru ye 21 fonifou 11 Michel ko fili kuma kelen fila tun b'i bolo. Lamine o ye jogo ni sɔn ye. A jogo de don. A sɔn de don. Bɛɛ bɛ nin fɔ ka. O tɛ kelen ye de. Kelen tɛ dɛ. Jogo bɛ ɲuman de ko fɔ. Jogo tɛ juguman ko fɔ dɛ. A dun bɛ fɔ ko jogo ɲuman jogo jugu. Ayi jogo tɛ juguya ye. A juguya tɛ jogo la. Ayi den de bɛ di ma karisa n den jogo don kɔrɔ ye di. I ka ko ɲumanw don a la kɛ. Sɔn tɛ ye dɛ. Sɔn tɛ ye dɛ. Mais u b'a fɔ ko jogo ɲuman t'a la. Ayi. Bɛ fɔ o ye fili kuma de ye o. Jogo bɛɛ ye ɲuman de ye. A jogo man ɲi. Ayi jogo ni jogo man ɲi a bɛ kɛ sɔn de ye sa.
e ma a te fɔ ko busa di b'an bolo ne ka gɛn bolo b'a fɔ ko sɔn bɔ mɔgɔ la sɔn bɔ mɔgɔ la a te fɔ ko jogo bɔ mɔgɔ la ayi sɔn in de ye juguman ye o karisa aw de sɔn ma ɲi sisan dɛ o kɔrɔ ye de jogo ɲuman min tun b'a la jogo in tiɲɛna ka kɛ sɔn juguya ye sa donc a tɛ fɔ abadan jogo ɲuman t'a la ayi i b'a fɔ ko jogo jugu jogo jugu tɛ fɔ dɛ karisa jogo man ɲi ayi karisa sɔn man ɲi i b'a fɔ de k'a sɔn de man ɲi sɔn kɔrɔ ye mun ye sɔn o ye kɛwale i bɛ kɛwale minnu kɛ nin ye parce que n'a bɛ bɔ i yɛrɛ sɔn fɔra la mɔgɔ bɛ ko kɛ a bɛ minɛ i dusukun de la i y'a faamuya ko a bɛ minɛ i dusukun de la donc o de kama a bɛ fɔ ma ko karisa a sɔn man ɲi sɔn tɛ dusu de ye awɔ bamanankan na donc a bɛ kojugu fɛn fɛn kɛ nin ye a bɛ ko a bɛ bɔ dusu i b'a minɛ i dusukun de la o mais n'a kɛra ɲuman de ye sa a bɛ ko karisa den jogo donnen don dɛ parce que den bɛna d'a ma ko ayiwa a ye den jogo don kisi nɛɛma b'a ye kira yɛrɛ nana ko ka na anw jogo de don parce que an sɔn tun tiɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ ale nana jogo don ka jogo ɲuman don an na ni jogo ma ɲɛ a bɛ ko karisa den sɔn ma ɲi a tɛ fɔ ko jogo jugu dɛ n'a kɛra ɲuman ye jogo ɲuman b'a la n'a kɛra juguman ye a tɛ fɔ ko jogo jugu b'a la a bɛ fɔ ko sɔn ɲuman t'a la a sɔn ma jugu parce que n'i bɛna busan de kɛ k'a tigi bugɔ ko sɔn bɔ mɔgɔ la nka an kɔni ta ye ko jogo bɔ mɔgɔ la dɛ o ɲana kɛnɛ i sɔn falen han i k'a kɛ jogo ɲuman ye voilà donc kana an kana mɛn tuguni k'a fɔ k'i bɛ k'a fɔ ko sɔn ɲuman t'a la i b'a fɔ de ko jogo ɲuman t'a la ne y'a f'i ye ko sɔn jugu de bɛ na awa sisan i b'a ye bamanankan min b'i dan de o de tɛ sɔn ɲuman ye o de falen i b'a fɔ k'a jogo man ɲi k'a jogo jugu b'a la i t'o fɔ i b'a fɔ k'a sɔn de man ɲi voilà sisan n kana mɛn i da tuguni k'a fɔ i b'a fɔ k'a sɔn ɲuman t'a la ɔhɔ i b'a fɔ de ko jogo ɲuman de t'a la an tɛ kalanso wa n'ala sɔnna ma o diyara ye misilen ko an b'i fo nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fo tan ni kelen bataki ye 76 43 70 45 ayiwa communiqué dɔ b'an bolo ayiwa an b'i duman dɔɔni lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni don kibaru ye a kan sɔnni dunti wele donna dunti wele donna dunti wele donna dunti wele donna aduna Gudunti wele donna ate wele donna Gudunti wele donna aduna jamunde keramfa kunte dianyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye an bɛ sin ka na kumakɛso kɔnɔ docteur bi ta ye fistule obstétricale fistule obstétricale o ye bana jumɛn de ye o ye musolakaw ka bana ye min fanba bi sɔrɔ jiginni sen fɛ fistule obstétricale sugunɛ bana de don a tigilama i bɛ taa sɔrɔ su fara tile kan a dalen o a sigilen o a jɔlen o a taamatɔ la sugunɛ bi bɔ a kan k'a d'a kan i bɛ taa sɔrɔ a ka ca ala fɛ jiginni sen fɛ komi a ka teli ka mɔgɔ sɔrɔ o de sen fɛ sugunɛ sira tɛmɛ sira bi don o ni maaya ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ hakɛ to
walama tɛmɛsira bɛ don banakɔtaga yɔrɔ ni maaya ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to a tigi sanga ni wagati sugunɛ bɛ bɔ a kan ou bien banakɔtaga bɛ bɔn a kan nka a ti bɔn a sira fɛ parce que muso yɔrɔ la sugunɛ sira ani furubato bɛ kɛ yɔrɔ mun na kelenw tɛ donc tɛmɛsiraw tɛ kelen donc ni sugunɛ y'a ka tɛmɛsira bila k'a sababu kɛ fiɲɛ dɔ b'a tigi la o la dingɛ de bi kɛ sugunɛ tɛmɛsira ani maaya ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to sugunɛ in bɛ bɔ maaya fɛ walama banakɔtaga in fana dingɛ bɛ se ka don o yɔrɔ ani maaya ni ɲɔgɔn cɛ banakɔtaga in bɛna bɔ maaya fɛ banajuguba awɔ dɔgɔtɔrɔ naam a bɛ musolakaw bɛɛ de minɛ wa musow minnu bɛna lajɛli la sugunɛbanako la sugunɛbanaw bɛ furakɛ yɔrɔ min na ni muso 5 lajɛra i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 3 ni banamasina in y'u nakun ye dɔgɔtɔrɔso la Mali la yan Bamakɔ yan san kɔnɔ mɔgɔw minnu bɛna a ko kama a bɛ musolaka 100 bɔ nka n'i y'ale ye jamana min na dɔ lamini o kɔrɔ ye ko jamana in bɛ kɔfɛ kojugu kɛnɛya ta fanfɛla la janko musolakaw ka kɛnɛya tamasiyɛn dɔw bɛ yen n'i y'o ye jamana kɔnɔ n delila k'a f'i ye lamini hali n'i mana gendarme couché ye jamana mun na o kɔrɔ ye jamana in tɛ taa ɲɛ en tout cas a sous-développé tant que gendarme couché bɛ yen o kɔrɔ ye u bɛ arrêté kojugu o kɔrɔ ye o jamana in vraiment a tɛ taa ɲɛ. o tɔ la dɔgɔtɔrɔ gendarme couché tɛ tubabu jamana kan wa. gendarme couché tɛ hali farafin jamanaw bɛ yen mun gendarme couché in yɛrɛ ye mun ye sous-développement tamasiyɛn de don e mago tɛ ka gendarme couché kɛ sirada la pour que ka accident éviter au contraire gendarme couché bɛ na ni accident de ye jamana mun développé n'o lamini ne bɛ ka boli sira kan polisi bɛ yen nɔ o polisi tɛ yen o ni kan ka taa 50 à l'heure n bɛ t'o de la polisi tɛ tugu n kɔ koyi i dalen masumalen u b'i cɛ arrangement ko t'a la o parce que u ɲɛ b'i la i n'a fɔ i dan b'i ka so kɔnɔ cogoya min na. mais n'o tɛ mɔgɔ jamana min bolo dun. n'o tɛ jamana o kɔrɔ i développelen tɛ o n y'o de f'i ye donc i bɛ taa sɔrɔ gendarme couché d'abord. dɔgɔtɔrɔ pourquoi a bɛ dɔ fara accident kan parce que n bɛ exemple mun d'i ma. i ka kumakan na senu kɔfɛ i bɛna se péage ma n'i tɛmɛra péage la i bɛna se dugu dɔ ma n'i tɛmɛra o dugu la dugu filanan min b'o kan dugu de tɔgɔ bɔra n kɔnɔ yɔrɔ weekend ninnu fɛ motard ninnu bɛ bɔ moto belebeleba bɛ minnu bolo u bɛ bɔ u bɛ taa Sikaso yan fan na u bɛ dɔw bɛ taa fo Kuremale frontière la u bɛ t'u munumunu ka na a dɔ de nana fitiri fɛ n y'a dɔn gendarme couché n'a m'a ye a nana don gendarme couché la dɔrɔn k'a sauter ka moto waraka k'a bɔ ɲɔgɔn na ale yɛrɛ kɔni non a kɛ n kɔrɔ a n'a ka taa a ma kɔrɔ si ye gendarme couché de nɔ don ani vitesse min nana a hakili ma gendarme couché o yɔrɔ la quoi gendarme couché in fana tun ka bon a tun ka jan dɔɔni a donna la yɔrɔ min na dɔrɔn ani moto panna ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn ka taa yiri minɛ ka moto bɔ ɲɔgɔn na moto belebelebaw k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na ale yɛrɛ taara sur place u mototigi 3 de tun don ale de fɔlɔ nana se gendarme couché ma depuis o kɛra dɔrɔn tɔw ye fɛrɛn cɛli daminɛ ale kɔfɛ ka jɔ ka ambulance wele yanni ambulance in fana ka na a kɔni taara n'a furu ye k'i ka kuma sɔn ji la an bɛnna n'o ye fewu. Lamine ambulance filɛ gendarme couché b'a bila retard la pompier mobile a b'a bila retard la donc pour te dire que gendarme couché yɛrɛ de kɔrɔ ye aw bɛ retard la an ka taa fɛ sisan donc n'i ye a jateminɛ nin fana ye tamasiyɛn dɔw de ye n'i y'o bana fasugu ye jamana mun kɔnɔ o kɔrɔ ye kɛnɛya ta fanfɛla la o jamana in bɛ kɔfɛ jango musow ka kɛnɛya voilà. dɔgɔtɔrɔ mais a kun bɛ se ka kɛ mun de ye a sababu ye jiginni de ye k'a d'a ka 100 sara la 90 a bɛ sɔrɔ jiginni de senfɛ nka sababu wɛrɛw b'a la an bɛna don olu na k'u walawala mun na jiginni senfɛ a bɛ musalaka sɔrɔ parce que ni muso bɛ jigin sisan i bɛ taa sɔrɔ sugunɛ bara in sugunɛ b'a kɔnɔ wa a bɛ to ka ji mun min ji in bɛ bayɛlɛma ka kɛ sugunɛ ye sugunɛ bara tɛ fa wa ni a jiginna a yɛrɛ ma maa t'a kɛrɛfɛ dɔgɔtɔrɔ mun bɛ to ka sugunɛ bara in ka ji bɔ a la
o la den jigintɔ la i bɛ taa sɔrɔ jango den kunkolo alors que den faama bɛ na ni kunkolo de ye kunkolo in de bɛ taa dɛrɛn sugunɛbara la yan'a tigi ka jigin a bɛ taa joli fasugu dɔ de kɛ sugunɛbara la nka bana in t'a tigi minɛ o don dɛ i bɛ taa sɔrɔ tile 4 tile 5 a jiginnen kɔfɛ joli mun kɛra sugunɛbara la a yɔrɔ in bɛ toli de a sogobu bɛ bin o la a tigi b'a kɔlɔsi k'a fɔ sugunɛbana in b'a la o ye maa mun ka sugunɛbara yɛrɛ ma pɛrɛn o yɔrɔnin bɛɛ la parce que maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ sugunɛbara yɛrɛ bɛ se ka pɛrɛn jiginni senfɛ mun na i b'a ye Lamine ni muso bɛ fɛ ka tɔntɔn dɔgɔtɔrɔw b'a f'i ye ka na tɔntɔn fɔlɔ kɔrɔ de b'a la parce que i bɛ taa sɔrɔ tɔntɔn nɛgɛ bɛ dɔw minɛ k'a sɔrɔ tin a sera dɛ nka wolonugu ma dayɛlɛ ka s'a dan na min b'a to den bɛ bɔ k'a sɔrɔ a ma baasi las'a ma o la dɔgɔtɔrɔ ka nɛgɛni b'a to a tigi a bɛ se ka tɔntɔn in muɲu yanni miniti 10 wala miniti 20 wala miniti 30 le temps que wolonugu ka dayɛlɛ ka se a dan na parce que n'a ma dayɛlɛ ka s'a dan na a tigi jigintɔ la wolonugu da bɛ pɛrɛn o dun ni sugunɛbara man jan ɲɔgɔn na pɛrɛnda in bɛ taa se sugunɛbara ma donc ni bana masina in b'a tigi la maa minɛ maa caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ to so kɔnɔ u b'a fɔ ni tin goloba la n bɛ sɔrɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la tin bɛ goloba tuma min na taxi bɛ ɲini o tɛ sɔrɔ o wagati la walama a sɔrɔla tuma min na o y'a sɔrɔ a taara ka dan kɛ n'u ma jigin taxi la u bɛ jigin dɔgɔtɔrɔso kuru yɛrɛ kɔnɔ yanni u ka se maternité ma walama u bɛ jigin so donc an ye dɔw yɛrɛ ye Lamine u bɛ jigin moto sanfɛ o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ donc nin bɛɛ ye fɛnw de ye minnu bɛ kɛ a sababu ye donc sababu ka ca i bɛ taa sɔrɔ jamana kɔnɔ n y'a f'i ye n'i y'a ye a ka ca anw fɛ yan mɔgɔw de man ca minnu bɛ taa ko dɔgɔtɔrɔw b'u lajigin parce que fɛɛrɛ bɛ dɔgɔtɔrɔ bolo mun b'a to n'a b'i lajigin ni bana in t'i sɔrɔ bon dɔgɔtɔrɔw man ca Mali la jango minnu bɛ jiginni kɛ a ka kan muso o muso n'i bɛ jigin i n'i ka dɔgɔtɔrɔ nin bana in tɛ jamana minnu la Lamine u y'a kɛ cogo di i bɛ taa sɔrɔ kabini don min na i mana kɔnɔ ta n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ dɔ bɛ d'i ma mun b'i ka peseliw kɛ fo ka t'i jigin don min o tɛ musolaka dɔrɔn ye Lamine misali la tubabu jamana filɛ nin ye Lamine n'e taara consultation na a bɛ ɲɛna k'i bɛ taa i kunfɛ ten dɔrɔn n'i taara bɛn dɔgɔtɔrɔ ma i bi non kabini secrétariat ma a bɛ f'i ye karisa nin de ye ka dɔgɔtɔrɔ ye i bɛ rendez-vous ta nin de bolo o bɛ ka lajɛli kɛ donc i n'o a bɛ fɔ karisa ma donc bɛɛ n'i ka dɔgɔtɔrɔ pour que gɛlɛya ka n'i sɔrɔ i ka dɛsɛ ka dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ mun bɛ se ka o gɛlɛya ninnu ɲɛnabɔ bon an ka jamana la o tɛ yen ka fara a kan fana mɔgɔ dɔw bɛ furu u bɛ lajɔ o y'a sɔrɔ denmisɛnninlama de don i bɛ taa sɔrɔ musomanin sisan nɔ mɔgɔw fari dafa wagatiw tɛ kelen muso yɛrɛ fari bɛ dafa san 19 san 20 mais i bɛ taa sɔrɔ ka kɔn o ɲɛ kolow minnu bɛ yen nɔ ni den bɛ bɔ olu fɛ i bɛ hakɛ to olu u ma kɔgɔ donc i bɛ taa sɔrɔ furancɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ka dɔgɔ donc finalement sugunɛ u tigilama jigintɔ la i bɛ taa sɔrɔ den bɛ se ka dɛrɛ sugunɛbara la donc o bɛ kɛ sababu ye ka nin bana masina ye lase a tigilama ma maa dɔw ta sababu ye mun ye ka taa siginɛgɛkɔrɔ filɛ nin ye dɔw bɛ se k'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ taa maga sugunɛbara la donc sugunɛ bɛ poyi ka bɔ mais a tigi t'a dɔn parce que ale tɛ sugunɛbara o ani yɔrɔ tɔw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n bɛ misali dɔ d'i ma n ye dɔ ye ale a bɛ san 20 na mais bana in y'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ a ma san 1 bɔ mais n t'a dɔn ni somɔgɔw b'a kalama komi a tɛ bɔ Mali la ale donc kabini o wagati la fo ka n'a si se san 20 ye a yɛrɛ kelen mɔgɔtigini ye san de a maliyara n'a ye k'a fɔ sugunɛ bɛ ka sura ale kan a dun m'a kun dɔn a ma deli ka kɔnɔ ta jɔ k'a ka jigin donc o fasugu y'a sɔrɔ kabini don min na a sigira nɛgɛkɔrɔ donc mɔgɔ dɔw ta sababu ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ leminɛnpo banakisɛw filɛ nin ye n y'a f'i ye Lamine musolaka tɔɔrɔ fɛn fɛn b'a kan a 100 sarala 75 ka taa bila 80 na bi bɔ leminɛnpo la mun an t'a jate bana jugu ye leminɛnpo banakisɛ filɛ n'a donna maa la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa sababu a bɛ taa sugunɛbara la tiɲɛ
sugunɛ bilenni bana filɛ nin n'a donna mɔgɔ la a bɛ kɛ sababu ye ka sugunɛ bara ka a fɛgɛya n'a fɛgɛyalen don donc jiginni ko ninnu olu ti ku a fɛ n'o kɛra a ka teli ka fara walama a ka teli ka sɔgɔ ka sababu kɛ o ye bon maa dɔw ta sababu bɔ mun na o ye tin teliyali ninnu ye y'a dɔn maa caman bɛ yen nɔ o b'a fɔ walasa an ka tin kana mɛn i jɔ n ka nin fura masina in ta u b'o fura ta o bɛ tin goloba a kɛra farafin fura ye a kɛra tubabu fura ye donc finalement a tigi den bi bɔ k'a sɔrɔ wolonugu in a ma tila dayɛlɛli la n'o kɛra a bɛ se ka kɛ sababu ye ka wolonugu da in fara o fana tɔɔrɔ bɛ taa se wolonugu fan tɔ ma fo ka taa se sugunɛ bara ma dɔw ta sababu ye mun ye opération filɛ nin ye ni Lamine an ko mɔgɔw ma an bɛ yɔrɔ min na bi bi na Mali la maa o maa n'i opéré la césarienne na siɲɛ 2 siɲɛ wɛrɛ i ka man ka jigin i yɛrɛ ma bon dɔw de kɛtɔ la ka jigin u yɛrɛ ma o b'a sɔrɔ joli dɔ de bɛ denso la plus joli ka ca denso la i bɛ taa sɔrɔ sugunɛ bara in bɛ yɛlɛ ka na nɔrɔ joli in na donc n'o kɛra a tigi jigintɔ la wolonugu bɛ se ka pɛrɛn o tɔɔrɔ bɛ taa se sugunɛ bara ma ka nin bana masina in bila a tigilama la donc nin de ye fɛn dama dɔw ye minnu bɛ a lase mɔgɔ ma. ayiwa dɔgɔtɔrɔ a bɛ dɔn cogo di k'a fɔ nin bana masina bɛ nin musolaka na. a taamasiyɛn banabaatɔ yɛrɛ de b'a f'i ye ko dɔgɔtɔrɔ ne nakun ye mun ye n tɛ se ka sugunɛ kunbɛn n dalen don n sigilen don n taamatɔla don sugunɛ bɛ surun kan et puis a tigi yɛrɛ a ka ca la fɛ i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin laka don Lamine parce que a si ma tɛmɛ laada yeli ye wa a si ma tɛmɛ den sɔrɔli ye wa sugunɛ kasa b'a nɔfɛ f'a yɛrɛ bɛ maloya n'a ye a bɛ kɛ kelennama ye depuis a bɛ don e ka bureau da fɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin bana masina in b'a tigi la parce que a kasa in b'ale yɛrɛ tɔɔrɔ parce que sugunɛ kasa b'a dama la n'o bɔra i bɛ taa sɔrɔ a tigilama a bɛ se ka kɛ sugunɛ bilenni bɛ to k'a minɛ mun na sugunɛ bilenni b'a minɛ parce que ni Ala y'a kɛ jiginni senfɛ misali la sugunɛ bara in a farala ka taa don denso la donc i bɛ taa sɔrɔ sira ma tɛmɛ sugunɛ bara ni maaya ni ɲɔgɔn cɛ mais sira tɛmɛna denso ani sugunɛ bara de ni ɲɔgɔn cɛ kalo o kalo n'a tigi b'a ka laada ye laada mun bɛ bɔ i bɛ hakɛ to maaya fɛ o laada dɔ fana bɛ taa bila sugunɛ bara kɔnɔ komi tɛmɛ sira b'u ni ɲɔgɔn cɛ o la a tigi kɛtɔ la ka sugunɛ kɛ n'a b'a ka laada ye o la sugunɛ fana bɛ kɛ joli ye o ye nin bana in fana taamasiyɛn dɔ ye a taamasiyɛn dɔ ye mun ye sanga ni wagati lɛmɛnɛnpo b'a tigi la parce que sugunɛ mun bɛ to ka se maaya in yɔrɔ ma a man ka se i bɛ hakɛ to n'a sera yen a b'a yɔrɔ fɛgɛya donc banakisɛw minnu n'u bɛ muso lakana olu tɛ se k'u ka baara kɛ donc n'o kɛra lɛmɛnɛnpo banakisɛ jugumanw bɛ don a tigi la o bɛ kɛ sababu ye sanga ni wagati lɛmɛnɛnpo mun kasa ka jugu o b'a tigilama nɔfɛ bon sugunɛ mun bɛ to ka poyi ka taa yen yɔrɔ fana lasɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye ka kaba wuli a tigi la a bɛ n'a fɔ denmisɛnninw minnu ni sanga ni wagati kusu b'u la f'an ko mɔgɔw ma u kana to ka kusu to den na wagati bɛɛ n'i bɛ jamama yɔrɔ la de i b'a don a la n'i nana so a bɔ a la parce que sanga ni wagati a yɔrɔ ɲiginnen don a bɛ kɛ sababu ye kaba banakisɛw fana bɛ wuli a tigilama la parce que o de ka d'u ye donc n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka sugunɛ bara in sugunɛ yɛrɛ surutɔla ye sira fɛ mun t'a tɛmɛ sira o yɔrɔnin bɛɛ la walama n'o y'a sɔrɔ fiɲɛ min bɛ sugunɛ bara la a fiɲɛ man bon o la dɔgɔtɔrɔ bɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw d'i ma mun bɛ se k'a to a b'a dɔn k'a fɔ sugunɛ bɛ ka bɔ sugunɛ bara fɛ sira wɛrɛ fɛ. dɔgɔtɔrɔ yala complication b'a la wa. kosɛbɛ parce que ni a bɛ maa la a bɛ kɛ sababu ye lɛmɛnɛnpo tɛ ban a tigi la nin bana in de bɛ kɛ sababu ye ka lɛmɛnɛnpo juguman bila mɔgɔ la fo lɛmɛnɛnpo yɛrɛ bɛ se ka k'a tigi sababu ye parce que banakisɛw yɛrɛ bɛ bɔ yen nɔ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ joli la n'o kɛra a bɛ se ka k'a tigilama sababu ye walama ni bana masina in b'a la i bɛ taa sɔrɔ muso 180 o bɛ kɛ kelennabila maaw ye k'a d'a kan o somɔgɔw b'u labila walama u cɛw b'u labila
dɔw yɛrɛ denw b'u labila donc finalement a tigi tɛ se ka kɔnɔ wɛrɛ sɔrɔ a ti den wɛrɛ sɔrɔ wa a tigi bɛ maloya n'a yɛrɛ ye a bɛ kɛ sababu ye ka dɔw yɛrɛ kɛ fatɔ ye awɔ bon donc nin de ye tɔɔrɔw ye a bɛ se ka minnu lase mɔgɔ ma i m'a ye minnu bɛ pɔnze a dɔw bɛ yen u tɛ segin so n'u ma kɛnɛya a bɛ n'a fɔ ni maa mun taara tunga la ni kan dɔ de ye k'a fɔ ni ma nin wari masina in sɔrɔ n tɛ segin ka na so tant que a tigi m'o sɔrɔ sa a dɔw bɛ sa tunga la yen somɔgɔw yɛrɛ tɛ bɔ a kalama donc nin fana n'a bɛ maa mun na a tigi fana mana bɔ so ka ban ka na dɔgɔtɔrɔso la a caman bɛ yen u b'a fɔ ni ne ma kɛnɛya ne tɛ segin ka taa so bilen. dɔgɔtɔrɔ ladilikan b'i bolo i ka di an balakaw ma minnu bɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ nin bana in nɔfɛ wa. ladilikan mun bɛ n bolo a fɔlɔ ye mun ye mɔgɔ si man ka jigin i yɛrɛ ma ten i kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la mun ka surun i la dɔgɔtɔrɔ si tɛ yen mun bɛ maa ka jiginni kɛ k'o tɛ nin bana in kunbɛ cogo dɔn a filanan ye mun ye mɔgɔ minnu ni u bɛ opérer nin bana in ko la o tigilamaw u man ka jigin u yɛrɛ ma bilen parce que lamɛn an ye dɔw fana ye u opérer la opération réussira a b'olu ɲɛna ko nin y'a bannen ye ayi o ye bana bannen a taara pewu i kɛnɛyara nka siɲɛ wɛrɛ n'i lajɔra e ka jiginni i kan ka programme de kabini i ma don tin na dɔgɔtɔrɔw ka césarienne kɛ n'o tɛ n'i jiginni yɛrɛ ma yɔrɔ minnu ni dɔgɔtɔrɔ y'o opérer k'a yɔrɔw labɛn o bɛ tila ka tiɲɛ tuguni jiginni senfɛ n'o dun kɛra a dilali bɛ gɛlɛya parce que plus i b'i opérer plus a récidi ka go a sabanan ye mun ye n'i ye sugunɛbana in kɔlɔsi yɛrɛ la wuli joona joona plus i bɛ wuli joona a kama plus a opération ka nɔgɔn a dɔw yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ a tɛ opération kun bɔ n'o y'a sɔrɔ a fɛn in ka dɔgɔ donc dɔgɔtɔrɔw bɛ sugunɛ latɛmɛ sira wɛrɛ fɛ mun b'a to a joli in bɛ kɛnɛya yanni wagati cɛ. a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ an b'i fo nin kelen in kɔni nin ka gɛlɛn a caman na n'i taara point G a bɛ ye an balakaw la yen de a caman tɛ jigin i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na u tɛ jigin a caman na yɛrɛ fana u b'u ban so la parce que soka i bɛ taa sɔrɔ sokaw y'u ban u la u fana b'u ban so la u tɛ sɔn ka segin ka taa tuguni n'Ala ye nɔgɔya k'u ye u bɛ jigin Bamakɔ u tɛ taa so tuguni parce que u bolo gɛlɛya tun b'i da la wagati min na mɔgɔ m'i dɛmɛ i nɔgɔyalen i bɛ taa mun ɲini o tigi fɛ o de bɛ bila u hakili la u bɛna kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ dimi kosɛbɛ kosɛbɛ Ala ka musolakaw bɛɛ lajɛlen kisi nin bana in ma nɛgɛjuru ye 21 kuliku 11 radio Clé do voix du cœur docteur Tabako tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo balimakɛ kuma b'i bolo oui tɔɔrɔ si tɛ n fo kosɛbɛ nba i tɛnɛn fo tɛnɛn tulo b'i la kelen wo fo ni docteur fo awɔ ni alimami fana fo lamini b'i fo kosɛbɛ vraiment ne bɛ mun fɔ mɔgɔw ye conseil mun di mɔgɔw ma ni fɛn b'i la dɔrɔn fɛn b'i kunna k'i kunna taa dɔgɔtɔrɔso la i k'a ɲɛɲini fɔlɔ n'i y'a ɲɛ sɔrɔ waati min na i se ka fɛn ɲini k'i yɛrɛ furakɛ mais an maliyɛnw filɛ an b'a to ko bana ka juguya waati min na an bɛ sɔrɔ ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso o bɛna sɔrɔ c'est trop tard donc ne bɛ min ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bana bɛ maa o maa kɔ Ala kama i ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la i k'i yɛrɛ furakɛ n b'i fo kosɛbɛ de lamɛn halisa an kɔni bɛ dugawu kɛ Ala ka sini kɛnɛya di ma amina amina i ka nin b'a don Seku Mayiga ka bɔ Kulibɛn Seku i Mayiga an b'i fo kosɛbɛ k'an b'i muso n'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo u b'a mɛn a diyara an ye Mayiga Ala k'i mɛn k'a kɛ amina an bɛ Bugula fo a tulo b'i la k'an ka foli bɛ Bugula ye a n'a ka nɔnɔtigi ba kɔfɛ nɛgɛjuru ye 21 fonefo 11 yɛrɛ tilenna Awa Nisu dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la dɔgɔtɔrɔ ne kɔnɔ min tiɲɛna kalo 2 bon n'o tigi b'a fɛ ka garizigɛ est-ce que problème wɛrɛ bɛ dɔw la ne tɛ se k'o dɔn dɛ ni kɔnɔ kɔni tiɲɛna mun kɔni ka ɲi i kan ka kalo 3 de kɛ awɔ
yani garaske wɛrɛ cɛ ni kalo 3 dafara o la o b'a sɔrɔ denso nɔgɔyara i bɛ se ka garaske wɛrɛ ko ɲɛɲini i y'a faamuya amina arabi dɔgɔtɔrɔ o bɛ kɛ ni kɔnɔ bɛɛ de ye wa kɔnɔ bɛɛ parce que an balaka dɔ minnu ni bɛ den ko kan kosɛbɛ kɔnɔ dɔ tiɲɛna sisan u b'a ta sisan kɔnɔ dɔ tiɲɛna sisan u b'a ta f'i b'a mɛn musokɔrɔbaw da ko kɔnɔ tiɲɛni kɔnɔ wɛrɛ tamango kan awɔ a tamango ka kɛ nka a man ɲi e ma nka a tiɲɛmango fana ka de o de ye problème ye o parce que o b'a sɔrɔ dense ma nɔgɔya donc n'i ye kɔnɔ ta don yɛrɛ tiɲɛna sababu mun na e t'o dɔn fɔlɔ f'i k'o ɲɛɲini n'o sababu kelen in bɛ yen kun alors que plus mɔgɔ bɛ kɔnɔ ta plus a bɛ tiɲɛ a man ɲi ma parce que denkisɛw minnu bɛ yen nɔ muso la fankisɛw man ca koyi a tɛ tɛmɛ 20 kan muso tɛ tɛmɛ den 20 kan o lamini i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ i y'a dɔn ni kɔnɔ kelen tiɲɛna filanan tiɲɛna sabanan a tɔ bɛ to joli donc plus a bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ plus a man ɲi ma donc mun b'i bolo i wasa don a la i k'a kɛrɛnkɛrɛn walasa wagati min na i dan b'a la k'a fɔ n bɛna le i ye bamanankan dɔ fɔ sisan n'an m'a walawala an ka faamuyali man bon kosɛbɛ muso si ka bange tɛ tɛmɛ 20 kan dɔw bɛ taa 18 na dɔw 19 dɔw 16 dɔw 15 dɔw 10 tɛnɛ n'a dɔgɔnin ninnu yɔrɔ olu hakili dayɛlɛla sisan olu ka denko jatelen de don tɛ tɛmɛ cɛ ni muso kan n'i y'o sɔrɔ dɔrɔn a ka ɲi tɛ se bon a ka école ko so a ka avenir ko olu ka calcul barika ka bon donc n'i y'a faamu sisan denkisɛ min bɛ musolakaw fari la a tɛ tɛmɛ 20 kan fankisɛw ka ca fankisɛ ka ca a bɛ mais mun bɛ kɛ den a tɛ tɛmɛ 20 kan farikolo la o de y'a to i kan k'o 20 in kɛrɛnkɛrɛn de o kan'a to tɔɔrɔ ka o 20 in sɔrɔ o ye musolakaw bɛɛ ye wa o y'a mun yɛrɛ ta ka ca bɛɛ ye o y'o de ye parce que fan mun bɛ muso la 400 300 kalo o kalo kelen bɛ tiɲɛ a yɛrɛ ma mais o kɔrɔ tɛ ko 400 300 in bɛɛ bɛ kɛ den ye o laada de bɛ na mais kalo o kalo kelen bɛ tiɲɛ kalo o kalo kelen bɛ tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigi si bɛ se san 35 san 40 san 50 dɔw ka fan ninnu bɛ ban n'a banna i tɛ laada ye bilen nka o fan ninnu fana cɛla mun bɛ kɛ den a tɛ tɛmɛ 20 kan minnu ka ɲi e m'a ye hali kuma dɔ la mɔgɔw dɔw bɛ taa den sɔrɔ a bɛ fɔ ko nin ye fanjɛ ye wa parce que fan mun tɔɔrɔla ɲuman de tɛ a bɛ faamu bon mun ye ɲumanw ye sisan nɔ ni ala y'a kɛ mɔgɔ gɛrɛsigɛra kɔnɔ tiɲɛna bon kɔnɔ in tun bɛ denso de la o bon fan fana pour que den yɛrɛ kɔnɔ kana tiɲɛ a ka ca la il faut que a ka sigi yɔrɔ la mun ka ɲi ni mɔgɔ kɔnɔ tiɲɛna ka kɔn kalo 3 ɲɛ o b'a sɔrɔ denso yɛrɛ kɔnɔna in man ɲi fɔlɔ a labɛnnen tɛ kosɛbɛ den wɛrɛ kunbɛnni kama donc ni a nana sigi a kan dɔw bɛ taa ɲɛdɛ lamini nka caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ tila ka tiɲɛ o da i bɛ maa dɔw ye u bɛ kɔnɔ ta sisan nɔ a bɛ tiɲɛ kalo 2 ou bien kalo 1 o kɔfɛ u bɛ dɔ wɛrɛ ta a bɛ tiɲɛ kɔnɔ 6 bɛ se ka tiɲɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ donc repos kalo 3 dɔgɔtɔrɔ b'o de d'i ma o y'a dɔgɔyalen kalo 3 mun tiɲɛ kɔnɔ tali ko la kalo 3 k'o kɔnɔ dama muso min n'i bɛ denko kan ka sira tɛ ka kalo 3 in na dɛ parce que a dabɔra mun kama o b'a sɔrɔ a tigi wolonugu ma c'est pour que hali mɔgɔ dɔw bɛ yen lamini dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ b'a kɛ yɛrɛ minnu i b'a f'u ye karisa i opéré la césarienne na nka i kana kɔnɔ ta fo nin san 2 in ka dafa ou bien san 1 ka dafa a bɛ dépend a tigi farikolo la karisa n'i ye kɔnɔ ta ka kɔn o ɲɛ i bɛ n'i yɛrɛ lase opération ma dɛ dɔw t'o o respecté o n'u si tɔ bɛɛ kɛ opération na parce que n'a tigi opéré la siɲɛ 2 ka ban o y'a bannen délai mun dɔgɔtɔrɔ b'a d'i ma c'est pour que ka chance d'i ma i ka jigin i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ a ma kɛ opération ye wagati nataw la a bɛ faamu ayiwa dɔgɔtɔrɔ a ko ayiwa ale muso b'a fɛ a ko n'ale bɛ furubato kɛ ayiwa ko a jigin en fait n'a lafiyara a bɛ lafiya a bɛ tɛmɛ baara fana fɛ tuguni ko yala o tɛna kɛ ɲɛta kɔnɔ o tɛna tiɲɛni lase ale ma o ye kelen ye ko a fibrome b'ale muso la fana ka fara tuguni ko o bɛ alimɛti de kɛ a tigɛ la ko
ko tena kɔlɔlɔ lase ale muso ma wa fibrom b'a la alimɛti kɔni n'a ma fɛn bɔ fibrom la a tɛ fɛn fara a kan o tɛ ɲɔgɔn ye sira la a filɛ ka ɲininkali fɔlɔ mun kɛ ko n'ale wasara a bɛ continuer ka baara kɛ mais mun na a bɛ continuer ka baara kɛ est ce que muso de ma wasa wa n'o y'a sɔrɔ muso de ma wasa o kama a bɛ baara kɛ o tɛ baasi ye o mais ou bien a bɛ ka baara kɛ ka wasa wɛrɛ de ɲini wa non a kɔnɔrɔ fililen don komi n'i ye wasa sɔrɔ i kan k'i da k'i lafiya k'ale bɛ tɛmɛ baara fɛ han n'i y'a ye i bɛ tɛmɛ baara fɛ c'est que hakili de ma lafiya ayiwa a faamuna ni mɔgɔ wasara hakili bɛ lafiya farikolo bɛ lafiya mais mun b'a to i bɛ tɛmɛ baara fɛ n'o y'a sɔrɔ i furubato ɲɔ o ma wasa o kama i bɛ se ka tɛmɛ a fɛ pour que o fana ka wasa bon hali o yɛrɛ n'aw delila ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ aw bɛ wasa ka bɛn ɲɔgɔn ma awɔ a faamuna k'an bɛ Seba fo Seba Kale ale bɛ Techno VIP la Lafiyabugu miselen ko i denw awɔ kɛ Techno Seydou ayiwa ko u bɛ i fo kosɛbɛ ale ni Denba Dramɛ Asetu Kamara ani Sauti Kulibali ninnu bɛɛ bɛ Techno téléphone feereyɔrɔ la Lafiyabugu téléphone marque sugu bɛɛ de b'u bolo Techno la yen ko k'i fo kosɛbɛ k'a kɛra faama ye dɔgɔtɔrɔ k'ale bɛ fɛ k'a faamu combien de semaines normalement une femme enceinte doit dɔgɔkun jeli de muso min garisigɛlen don o bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔmaya kan ka bɛn dɔgɔkun jeli de ma bon kɔnɔmaya yɛrɛ walasa a tigi ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ ka bɛn a wagati ma o de ye dɔgɔkun 37 a bɛ bɛn tile 259 nka kɔnɔmaya yɛrɛ man ka tɛmɛ dɔgɔkun 42 kan n'o bɛ bɛn tile 294 ma tɛnɛ i denkɛ ko k'ale muso ko a furumuso de don a b'a kun ye ko n'ale ye wari sɔrɔ don o don k'ale b'i furu sa ka bɔ nin cɛ in kun cɛ de fana ko yala k'ale t'a muso furu sa ko yan'a ka wari sɔrɔ wa ko k'i ɲininka a la Lamina ala ka hakili ɲuman na amina yarabi a n'a muso ka communiquer u ka ɲɔgɔn faamuya communication bɛ nin na ni ye wari sɔrɔ n bɛ n furu sa Lamine a bɛ sɔrɔ o ye dusu kasi kuma de mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ ka sɔrɔ a ma s'i kɔnɔ a ka tɛnɛ n'a ye wari sɔrɔ a bɛ taa dɛ i denkɛ ko yala k'a k'a furu sa yan'a ka wari sɔrɔ ale fɛ yen wa a ka n'a furu sa a y'a fɔ kun dɔ de kama Lamine a y'a fɔ kun dɔ de kama denkɛ u ka kuma a kɛra furu sa mɔgɔ tɛ baga yɛrɛma ten ko ni n ye wari sɔrɔ ko n bɛ n furu sa o kun dɔ b'a la ko min b'a la an denkɛ m'o fɔ an ɲɛna koyi a ko dɔrɔn ni n ye wari sɔrɔ n bɛ n furu sa a tɛ baga yɛrɛma ten ko ni n ye wari sɔrɔ dɔrɔn n bɛ n furu sa Lamine a tɛ baga kun b'a la a tun b'o kun de fɔ a b'a fɔ kun jumɛn kama kun de b'a la Lamine a ko n'a ye wari sɔrɔ de k'a b'a furu sa ayiwa basi tɛ Michel ko bɛ dɔ fɔ a la wa bon Lamine n bɛ min fɔ n denkɛ ɲɛna nin ye ne kɔni y'a ye muso ye min fɔ nin ye ne bɛ bila ɲɛ i b'a furu sa n bɛ bila ɲɛ Lamine a k'a furu sa wa n bɛ bila ɲɛ e bɛ subaga u ma fɔ ka nin subaga kan fɔ ye wa ne y'a fɔ a b'a kɔrɔ de a b'a kɔrɔ de kɛ n tɛ o fɔ kun bɛ yan ni wari sɔrɔ bɛ n furu sa o fɔ kun furu yɛrɛ est-ce que o kan ka fɔ yɛrɛ wa o mana ko mana juguya cogo to ni ne ye wari sɔrɔ ne bɛ n furu sa ka b'i kun o tuma ale furula cɛ ma nata ko de kama wa an t'a ko lajɛ a ka kuma muso fɛ fɔlɔ wa b'a fɛ n'a ma ɲa ne kɔni y'a ye ne bɛ bila ɲɛ dɛ bɔɲɛ laban tɛ boli de ayi an ta de laban ye boli bɔɲɛ ka laban ye boli dɛ mɔgɔ min sera ka nin tigɛ a to dunga la n'i ye wari sɔrɔ bɛ furu sa ka b'i kun yɔrɔ o tigi bɛ e fɛ furu la u b'i ka furu in fɛ wa an ka ko jigin k'a lajɛ a y'a fɔ kun de kama ala y'a fɔ kun mana kɛ kun o kun ye cɛ in de ka kan k'o kun fɔ ayi a man ka fɔ muso hali ni muso y'a kɛ kun o kun mana kɛ de e man ka tigɛ to dunga la n'i ye wari sɔrɔ bɛ furu sa ka b'i kun u ka bɛn a la dɔrɔn ka kun a faamuna dɔgɔtɔrɔ hakili b'i fɛ ko la an ka tɛmɛ an ka tɛmɛ i ko ten i denkɛ k'a furu sa a ye ne m'o fɔ a ka furu sa kuma yɛrɛ de vraiment ne kɔni Lamine ne ɲɛ tɛ fɛn na diɲɛlatigɛ kɔnɔ kun min na mɔgɔ bɛ furu sa kɛ ne ɲɛ t'o kun na
surtout ka yɛrɛ ko mariage de famille de don furu kɔni yɛrɛ la a ka bon fɛn bɛɛ ma a ka bon fɛn mais baro kuma tɛ mɔgɔ b'o fɔ wa mɔgɔ b'a fɔ ka sɔrɔ a t'a furusa yɛrɛ hali n'a ye wari sɔrɔ a t'a furusa e t'o dɔn ne tɛ i t'o dɔn dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko n'i ye furubato kɛ kamalenin ka mun kɛ a ka a muso n'a hakili fara ɲɔgɔn kan ka communiquer lamɛn n'o bɛ ɲɔgɔn kulonkɛ kuma ni kuma ninnu ye kulonkɛ kuma a n'a cousin de don u ka bɛn a kuma kan min fɛ ka o ye kulonkɛ kuma de ye dɔgɔtɔrɔ Michel ko u bɛ bɛn a la denmisɛnninw don dusu tiɲɛnen bɛ to ka nin fɔ ɲɔgɔn ma baasi foyi t'a la wa u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye fana mais n'a ko n'a ye wari de sɔrɔ n'a ma wari sɔrɔ ayi an bɛ dugawu de kɛ ale yɛrɛ kana wari sɔrɔ cɛ in cɛ in de ka wari sɔrɔ a ka filanan ta a kan a bɛ sɔrɔ kuma n'a ye cɛ deli wari la cɛ b'a fɔ a tɛ wari di n'a y'a deli a fana b'a fɔ ni don min kɛra waritigi n fana bɛ n furusa ninnu ye kumaw dɔrɔn de ka tɛmɛ ale de kelen don k'a kɛ siri an bɛ taa hakili la dɔgɔtɔrɔ ko yala n'i ye furubato kɛ k'i to kalo labɔ la o k'i bɛ kɔnɔ ta wa i denmuso ko ten bon mɔgɔ yɛrɛ man ka furubato kɛ k'i to kalo labɔ la parce que o yɛrɛ man ɲi ma gansan m'a to a bɛ fɔ k'a man ɲi o wagati min na basi bɛ bɔ banakisɛw minnu bɛ sɔrɔ furubato senfɛ donc o la banakisɛ ninnu bɛ se ka t'u yɛrɛ sɔrɔ joli la directement n'o kɛra fura tɛna sɔrɔ mun b'o kɛlɛ parce que o fura in laban bɛna banabaatɔ yɛrɛ kɛlɛ awɔ donc a man ɲi dɔgɔtɔrɔya sira fɛ hadamadenya sira fɛ a man ɲi gansan m'a to peut-être ala fana y'a fɔ a b'a dɔn a man ɲi fana a tigi ka santé de ma sinon je pense que gansan tɛ o dɔrɔn tɛ o hali jiginni kɔfɛ donc maa caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ Lamine ni basi tigɛra muso la o bɛ furubato kɛ dɔgɔtɔrɔya sira fɛ a kɔniyalen don tant que tile 42 in ma dafa hali ni muso jiginna bi basi tigira bi i kan ka tile 42 in de b'a kɔnɔ parce que n'i mana furubato k'a fɛ o b'a sɔrɔ minɛnw bɛɛ dayɛlɛlen don banakisɛw bɛ t'u yɛrɛ dɔw kɔrɔtɔlen dɛ non parce que dɔw kɔrɔtɔlen don mun kama kɔrɔtɔlen kojugu Lamine parce que b'a mɛn de ko ne tɛ se k'o kɔnɔ don u bɛ weleli la an denw bɛ weleli ni wallahi u b'a fɔ k'u tɛ se k'a kɔnɔ k'u tɛ se faamuyabaliya don an ye maaw ye Lamine minnu opérera césarienne na yan'u ka pansement ka ban cɛ ser'u ma mais a lajɛ dɔrɔn an k'a kɛ ni cɛ de opéré la san joli b'e la o pansement ma ban muso k'e ka furubato kɛ o bɛ se ka bɛn a tɛ si la a tɛ sɔn donc tuma dɔ la hadamaden yɛrɛ ka comportement Lamine ani bagan ta man jan ɲɔgɔn na koyi hakili in dɔrɔn de b'a ni bagan bɔ ɲɔgɔn na voilà ni m'o hakili sɔrɔ i bɛ kɛ bagan de ye c'est comme mɔgɔ minnu bɛ jɛ u denw fɛ ani minnu bɛ jɛ u faw fɛ minnu bɛ jɛ u baw fɛ est-ce que o tɛ hali bagan dɔw t'o kɛ donc pour dire que n'i ye hakili bɔ maa la dɔrɔn a tigi bɛ kɛ bagan de voilà an y'a mɛn ko solaka ninnu kɔni u tɛ se la u ba ma dɛ so mana ɲaga cogo cogo olu ka ko wolomalen don ka ko wolomalen don so ka ko bɛɛ wolomalen don i m'a ye hali ni a tɛ so ma solawulimusow bɛ yen wa ni so binna muso minnu bɛ ma yala ninnu kɛ nin o bɛna pan kunna a bɛ wuli so ka ko ka gɛlɛn dɛ ayiwa a bɛ faamu nɛgɛjuru ye o ye muso minnu bɛ so minnu bɛ sɔrɔ faden ye u ma tiɲɛni kɛ fɔlɔ n'o la panna so kunna caman fɛ so bɛ wuli a bɛ fɔ olu ma ko solawulimusow nɛgɛjuru ye 21 fu ni fu 11 yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo baasi t'an na bon b'a dɔn ne muso de bɛ to ka ji jɛman de bɔ quoi n'i bɛ s'a ma quoi voilà n bɛ fɛ ka ɲini o de la bon i bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ ni min don parce que a banalama bɛ yen dɔ fana tɛ bana ye i y'a faamuya dɔgɔtɔrɔ ko hémorroïde nin kun ye mun de ye hémorroïde nin mun de bɛ na n'a ye kɔnɔja kɔnɔja kojugu mais a ma fɔ ko yɔrɔ an tun tɛ hémorroïde nin dɔn yan o ne koko nin tun mana kɛ mɔgɔ min na dɔrɔn ko k'a bɔra tukɔrɔla la n'o ye Côte d'Ivoire fanfɛla ye ko parce que olu ka balo dɔw bɛ yen n'o ye banankulakaw ni yiri jukɔrɔlakaw kɛ k'o de b'a se mɔgɔ ma nka maliyɛn taala ye malo ye hali an tɛ ɲɔ dɔn tuguni i bɛ bu ɲini sa Bamakɔ k'i ka taa di i ka sagaw ma i t'a ye
ɲɔ yɛrɛ to sisan to i b'i bolo si du de la to bɛ du minnu kɔnɔ an ka malo in de bɛ dun yan nka halisa ko hémorroïde b'an fana na ne ma faamuyali ko o dɔrɔn tɛ o anw fana fɛ yan mɔgɔw minnu kun bɛ taa voyage janw kɛ chauffeur ninnu n'u bɛ mɛn minnu bɛ mɛn sigilen a b'u minɛ ani tailleur parce que olu ka baara ye sigiyɔrɔ kelen mɔgɔ ka baara ye sigiyɔrɔ kelen kɔnɔja fana b'i minɛ o a bɛɛ dulonlen de don ɲɔgɔn na bon mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hali ni kɔnɔja t'u la wagati bɛɛ u bɛ taa mɛn ɲɛgɛn na jango sigireti minɛ o Lamine a bɛ taa sigi ni sigireti mèche long kelen tant que o ma ban sa ale tɛ bɔ ɲɛgɛn na ale b'o sigiri mun kɛ o tɔntɔn na tɔntɔn in fana b'a to yen joli sira ninnu bɛ funu voilà. Ayiwa a bɛ faamu ko bɛ bɛrɛbɛn n'olu la nɛgɛjuru ye tilenna mun bɛ yen nasɔngɔ sɔrɔla wa somɔgɔw bɛ di nasɔngɔ sɔrɔla non nasɔngɔ ma sɔrɔ docteur o de y'a to i bɛ ka su in lajɛ sɔgɔma yɛrɛ ayi non ne bɛ mɛn ka ni ne siɲɛ joli la ne b'aw ɲini n t'aw sɔrɔ quoi bon vraiment tiɲɛna n'a ka émission kɔni vraiment a ka di n ye bon su ni tile m'aw lamɛn vraiment n bɛ misilen ko yɛrɛ fo kosɛbɛ vraiment a bɛ hakilila min di mɔgɔw ma a ka d'an ye kojugu bon ne kɔni ta ye foli ye dɔrɔn foli diyara n ye an b'i fo i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 telefɔni 11 dɔgɔtɔrɔ ko ɲininkali dɔ b'ale fɛ a ko a bɛ ɲininkali min kɛ a ko au niveau de mon organe féminin moi j'ai pas de petites lèvres ni de clitoris ni de vestibule est-ce que cela peut m'empêcher de tomber enceinte ou aurais-je des complications au cours de l'accouchement? Bon a ka ɲininkali kelen bɛ yen nɔ o jaabi bɛ n bolo nka dɔ in jaabi tɛ n bolo ale ko ale kɔni y'a kɔlɔsi k'a fɔ a ka musoya minɛnw dafalen tɛ mɔgɔ dɔw bɛ wolo o musoya minɛnw dafalen tɛ dɔw fana ta dafabaliya sababu ye nɛgɛkɔrɔsigi ye maintenant ɲininkali filanan ko yala a bɛ se ka kɔnɔ ta awɔ a bɛ se ka kɔnɔ ta nka yala a tigi jigintɔ la tɔɔrɔ b'a sɔrɔ wa o jaabi tɛ n bolo dɔgɔtɔrɔ a ko ale den bɛ kalo 9 san 9 na ko ye a bolo b'a barakun na wa a b'a dagolo minɛ fana ko o tɛna kɛ baasi y'ale den ma wa kalo 9 ni san 9 ka jan ɲɔgɔn na dɛ parce que san 9 b'a sɔrɔ hakili b'a bolo san 9 de don o b'a sɔrɔ hakili b'a bolo den a wolola cogoya min na m'o dɔn parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ se ka wolo fiɲɛ b'u la voilà donc aw b'a fɔ minnu ma ko amalgame ninnu n'a ɲɔgɔnnaw donc dɔw fana bɛ yen nɔ lamɔ cogo yɛrɛ de b'a to u b'o fɛn fasugu kɛ a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ to ka i ɲi bɔ ni a tɔgɔ ye di sɔɔni tigɛ ni ɲi voilà donc o n'a ɲɔgɔnna mais a kan ka taa n'a ye pédiatre de fɛ yen nɔ donc den lajɛlaw olu de k'a lajɛ ni fiɲɛ bɛ faamu na ayiwa dɔgɔtɔrɔ nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 yɛrɛ tilenna allo allo ayiwa nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 k'an bɛ Sikasokaw fo ka Kayikaw fo ka Kulukoro fara o kan yɛrɛ tilenna allo allo dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la n b'a ni su n fa ne bɛ fɛ aw ka kuma épilepsie de kan quoi bon a sugu dɔ de bɛ ne la mais o bɛ ne minɛ su fɛ ne bɛ sunɔgɔ la farigan ne minɛ n yɛrɛ tɛ bɔ a kalama mais fo ni dugu jɛra ne wulila n b'a sɔrɔ min kɛlen don ka nɛgɛ tigɛ dansekan b'a dɔw la k'a fɔ n ko a wulila mais ne yɛrɛ kɔni farigan kɔni ma deli ka wuli fewu n yɛrɛ ɲɛ yɛlɛlen a fɛn o fɛn bɛ wuli a bɛɛ bɛ wuli k'an to sunɔgɔ de la n sunɔgɔbagatɔ ne ma sunɔgɔ a tɛ wuli bon n taara congé n ye analyse dɔw kɛ olu y'a yira k'a fɔ ko épilepsie qualité dɔ de don quoi bon o don a y'aw da to a kuma na n y'a essayer ka o ɲɛɲɛmaw sɔrɔ ne bɛ fɛ aw ka a différence
o ni a traitement ka kuma ka dɔɔni quoi. Bon, e ta ye fan fɛn nafa bi mun na fɔlɔ o de ye k'a fɔ e taara furakɛyɔrɔ la. Awɔ, n'i taara furakɛyɔrɔ la ka ban. Docteur min bi k'i furakɛ ɲininkali fɛn fɛn b'u bolo i kan ka a sɛmɛ a la k'a d'a kan e ka bana fana ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye. Bɛɛ n'i ka bana taabolo de don. Epilepsie fasugu ka ca. Ni ala y'a kɛ sisan nɔ furaw minnu dir'e ma o yalama sisan a bɛ wuli i fɛ wa? Ayi, fura ninnu na a tɛ wuli n fɛ. N'a tɛ wuli i fɛ ka ban o ye hɛrɛ ye. O kɔrɔ de ye ko fura ninnu kan ka matarafa fo ka taa fɔ wagati min na dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye k'u jɔ. Parce que hali ni bana in tɛ wuli maa fɛ i kan ka fura ninnu matarafa a dɔgɔyalen kɔni ye san 2 de. O kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye i ka fura ninnu bila dɔɔni dɔɔni o tɛ girin ka bila u yɛrɛ ma ten dɛ. O bɛ bila dɔɔni dɔɔni de walasa fari yɛrɛ kana se ka epilepsie lawuli a yɛrɛ ka to k'a kunbɛn a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ fura tɛ. Donc nafa bi mun na ne bolo e fanfɛla la o de ye nin ye sinon an delila ka kuma epilepsie kan ka tɛmɛ. Awɔ. A faamuyana? Awɔ. Ala ka nɔgɔya k'i ye. Amina. Ala k'i bɛn a fura ɲuman ma. Amina. Nɛgɛjuru ye 21 21 foni fu 11. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ k'i k'ale dɛmɛ dɛ ale den kalo 18 de b'ale bolo ko den i bɛ fɛ ka den dabɔli fura ɲuman ye mun de ye muso dɔw tɛ se den dabɔli la dɛ mɛlɛkɛni man'u filɛ cogo dɔ la dɔrɔn ayiwa u bɛ sin dɔ den kan ka dabɔ wagati jumɛn den b'ale bolo kalo 18 Lamine o de y'a to a bɛ fɔ den dabɔ in ma daminɛ bi o kabini lawale la hadamaden bɛ cogoya min na an bɛ ten de sisan hadamadenw kɔni i y'a dɔn parce que fɔlɔ hadamadenw ni sisan fana ta tɛ kelen tɛnɛ ɲɔgɔnnaw de don nka anw tile kɔnɔ den da ma nɔgɔn dɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kabini lawale la ni muso jiginna a bɛ taa san 2 kɛ san 2 ni tila kɛ somɔgɔw fɛ yen nɔ yan'a ka segin ka na cɛ fɛ yen nɔ mun na parce que o temps in de kɔnɔ den bɛ dabɔ musomanin dabɔli ni cɛmanin dabɔli danfara fana b'u ni ɲɔgɔn cɛ dabuli a bɛ ku muso fɛ ka tɛmɛ cɛ kan awɔ donc c'est pour que kalo 5 ɲɔgɔnna b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais den bɛ dabɔ dɔɔni dɔɔni de bagabagaw fana bɛ se ka kɛ a dabɔli ye i n'a fɔ ka to ka fɛn dɔw bari sin na k'a jira k'a fɔ sin a bananen don o n'a ɲɔgɔnna o ye dɔw ka dabɔ cogo ye nka dabɔli kana girin k'a cun a tigi kan i b'a sɔn hakili la de parce que o b'a sɔrɔ den bi kuma koyi sisan denmisɛnninw Lamine fɔlɔ fɛ den bi wolo ka wagati jan kɛ a ma yɛlɛ ninnu daminɛ a ma kumaw daminɛ sisan den bi wolo don min na a bɛ yɛlɛ o don. Dɔgɔtɔrɔ awɔ ne kɔni bɛ kodɔn tuma min na ni muso moyira pour que den ɲɛ ka yɛlɛ dɔgɔkun kelen a dɔw ɲɛ bɛ yɛlɛ u ka denkundi don de nka bi tan ninnu Lamine ne k'i ma ko den bi wolo don min na a bɛ yɛlɛ o don olu bɛ na de papa Lamine i jɔ n k'a yɛlɛ ko f'i ye tu as fait fâcher maman non je te regarde en tant que je grandis Lamine den dɔw bɛ yen nɔ mais o ye malformation ye u yɛrɛ bi wolo don min na o ni ɲin bi wolo n ka foli bi n ka dɔgɔtɔrɔ denmisɛnnin dɔ ye Lamine ale ka tora ka césarienne kɛ a y'a tɛgɛ don a bɛna den labɔ mun kɛ a tɛgɛ bɛnna den da ma ɲin b'o da ale girinna k'a tɛgɛ ko den bɛna n tɛgɛ kin non ko bɛɛ de b'a kɔnɔ koyi Lamine bon sisan nɔ engrais ba bi fɛnw minnu dun fɛnw minnu bi don a nun fɛ a bi fɛnw minnu mu a fari la sigida kɔnɔna la hali mobili sisiw minnu bi don i nun fɛ i se ko t'a la n ko bɛɛ de bi taa yɛrɛ sɔrɔ joli la o bɛɛ de bi se ka taa kɛ sababu ye denw bi mɔ bi an bi tile mun na ka fara ka manaw filɛ nin ye mɔgɔw bi gilasi jiw min hali u t'a mana bɔ a la walasa pour que a kana yelen joona e bɛ ka mana ji de min donc an b'a fɔ ninnu bɛɛ de ma ko polluant ninnu de b'a to i m'a ye sisan denmisɛnninw Lamine ni den yɛrɛ si sera 100 ans i tɛ se k'a bugɔ bilen o parce que i bɛ taa sɔrɔ a kɛra kiminikɔrɔ belebele jamanjan fari la mais hakili sɛ hakili de b'a bolo voilà
mais ko k'a dabɔ na k'a da don fɛrɛ la kabini kalo 6 na se i yɛrɛ bɛna i b'a jate minɛ sisan ta ninnu ni kana to k'i ɲɛ jɔ o kɔrɔ ka den dabɔ la n'o tɛ a bɛ k'i kan dɛ ni tun ma dumuni ka o tɛ se hali ala ma taa purée u tɛ se a dilan cogo la den da mana bɔ dɔrɔn ayiwa ne ko e natɔla ni serelaki ma na e ni nɔnɔ ma na e ma taa nin na ka taa nin san ka na hali ala ma taa ɲɔmugu kan ni na bɛn tɛ kan ala ka fɛn na rien a b'i fɛ yan nɔ o de y'a to dabɔ ko in n'i bɛ den dabɔ kɔni ne kɔni bɛ conseil min di musow ma n'u b'u den dabɔ u k'a dabɔ u k'a kɔnɔ fa su fɛ n'a b'a da ka sunɔgɔ mais n'a wulila jisuma d'a ma k'a min kana dumuni foyi d'a ma n'i ye den dege dumuni na su fɛ o ye fana ye dabɔli wɛrɛ de Lamine a bɛ to ji min na a bɛ kɛ yɛrɛ su fɛ a tɛ wuli tuguni yɛrɛ Lamine ne kɔni ye n den bɛɛ dabɔ ten Lamine o y'a bannen de ye ni dugu jɛra dumuni bɛ d'a ma mais ka den dabɔ se dɔw bɛ wuru de d'u den ma su fɛ n'o wulila wuru bɛ d'a ma ou bien dɔw bɛ nɔnɔ d'a ma su o su n'o heure sera a bɛ wuli a b'o nɔnɔ min tuguni k'o wuru min dɔw yɛrɛ bɛ se ka taa jardin na u b'o su fɛ dumuni kɛ Lamine an ye baara fasugu bɛɛ de ye Bamakɔ yan parce que hadamaden an bɛ tile mun na sisan nɔ mɔgɔw mago tɛ n t'a dɔn u denw yɛrɛ la bilen n ko mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ sunɔgɔ furaw d'u den ma su fɛ la walasa u kan'u lakunu ka sunɔgɔ furaw d'a ma dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa dumunifɛn dɔ ɲini k'o d'a ma mun se tɛ i ye ne ni banabagatɔ somɔgɔw ma deli ka bɛn o la o n bɛ n den dabɔ ni mun ye a dabɔ ni fɛn ye mun se b'i ye i bɛ min dun yɛrɛ sa i bɛ mun dun dɛ n'o se bɛ yen n'a bɛ sɔrɔ i fɛ wagati bɛɛ dɛ a dabɔ n'o ye bani e mana e den dege sisan nɔ n y'a dabɔ ni buru de a ti malo dun a ti to dun a tigi mana san 10 kɛ buru dun na ou bien san 3 san 2 don mina ye malo d'a ma a b'o dun cogo di sa Lamine a ne t'o dɔn o t'a kɔnɔ fa o a delen b'o de la o n'i y'a ye an tɛ tori dunnaw ye an somɔgɔw fana de tɛ tori dunnaw ye o n'o tɛ minnu somɔgɔw ye tori dunnaw est ce que olu tori dun ye kojugu y'u ma o tɛ kojugu ye olu fɛ o donc fɛn caman de bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ de b'a jɛ hali nɔnɔ ko in filɛ Lamine dɔgɔtɔrɔ bɛɛ bɛn b'a ka bi na k'a fɔ muso o muso n'i jiginna ni ko wɛrɛ kɔni t'i bali ka sin gansan de di den ma sinji de d'a ma kabini don min na i wurula den wurula tile 30 i jigi seconde 30 minute 30 kɔnɔna la jiginni kɔfɛ il faut k'i ka sin d'a ma fo ka taa si se kalo 6 a mago tɛ ji la a mago tɛ tɔmɔrɔ la a mago tɛ lenburukumu la ji a mago t'a la sinji ji de b'a la o dumuni de b'a la a ka furaw de b'a la donc a mago tɛ foyi la fo kalo 6 ni kalo 6 dafara de sa i bɛ se ka fɛn dɔw fara a kan donc kabini o wagati la a dabɔli bɛ ɲɛɲini o donc a b'o de kɛ fo ka taa san 2 dafa san 2 tila o b'a sɔrɔ a bɛ se ka dabɔ sisan nka n'a fɔra ko minnu yɛrɛ ye fantanw ye se yɛrɛ t'u ye yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ka taa jigin yɛrɛ hali o jiginni yɛrɛ se yɛrɛ t'u ye i b'a f'u ye karisa sinji a se bi bɛɛ ye parce que a nɔrɔla n'i fari la i ye fantan ye o i ye faama ye ala y'o don i gɛrɛsɛgɛ la o b'o to yen ka taa tile 2 kɛ ka nɔnɔ san sa kalo 1 mana dafa kalo fila ne dɛsɛ jɔn de y'i bila nɔnɔ san na ne ye nin f'i ye ne k'i ma ko den dabɔw bɛ cɛ de kan bi musolakaw tɛ foyi ɲa n'a y'i diya sɔgɔnɔ fa kaba la i k'a fa ɲɔ la u t'u bolo don a la o bɛɛ ka gɛlɛn u ma u tɛ ruyi dilan ɲɛdɔn u tɛ purée dilan u t'o ɲɛdɔn u tɛ ka sɛfani balabala u t'o ɲɛdɔn ka taa jɛgɛni san sugu la k'a ni pomme de terre ni tobi ɲɔgɔn na u t'o ɲɛdɔn o tan tɛ e de bɛ ci sa i natɔla ni nin ka na han Cerelac i den don i Cerelac wa o y'ala ɲuman ye i ni blé dina ka na i ni ma dina ka na i jɔtɔla i k'i jɔ alimentation da ka di o bɛɛ dilala mun de la de Lamine o fɛn ninnu u dilala mun de la de dɔgɔtɔrɔ u dilala mun na a kana den dabɔ cogoya ɲɛfɔ ninnu ye n'o tun b'an fa
nega juriye muga ni kele futu au do noralen tula yo gazimi retlera oui comment vivolo Namaste. Anga denda wa kuma mi fake. Ega do mi sere sugula. Juma. Da be bala mugambala binan bala bajere do ajene na tiba bo. Utato bi bang. Ni osa dito bala mugambala binan bala ni wakena kadide masekela bingi na singo pe. Allah. Allah. Nere wakenga dimisen flavela. Oh, iche yaja. Haida. Barka dinere ne ba yini tuma chama ne ta soro. Aja ye. Ala ka polo me aga barala. Kambi chefu ha? Nala sona. Kavo kambi chefu ha? Abame. Kaya dia. Dia kunte dia nyana. Gesi bali hijali le duanye. Nani bali aja hijali le duanye. Miri mani kana kasi kadija duanye. Delegate bambolo, delegate banyomate banna hajakana. Usolante bambolo, usolan kasa dumate banna hajabano. Bongalire te bambolo, bongalire kasa dumate banna jidakono. Sambara te bambolo, talongera mate banna hajabano. Dupir te bambolo, dupir compile te banna hajakana. Pinani le ni salloro, Mariana musundu. Ne son pinani le ni salloro, Mariana musundu. Nine se la concora, ma ajaba yelena odinfa. Usulante babara, usulante sadumate banna ajabara. Bongolire te baboro, bongolire kasadumate banna jidako. Samate babolo, talongena mate banna ajaba. Alors ça va? On en a fini maman la diagacha. Alors ça va? On en a fini maman la diagacha. Solo mondial. Sabia de bambolo, la sabia de nyoma de banna ajaboro. Tapi de bambolo, selita pinyoma de banna ajaboro. La cana de bambolo, ala baton la cana de banna ajaboro. Ne sombina ni de ni samboro, mandiana musundo. Ne sombina ni de ni samboro, mandiana musundo. Nega juriye muga ni kile funifu tan kile ratlina. Allô? Alors sumugo. Toraste, kuma bibolo. Malata no. Non, akaboro min kadi kojugo. Awo depuis en 98 ne bala me. Non, te di ko de kamne camera kaba. Bon, ne bala ka kamno wati. Anere ne musudi ambe kala me. Allô? Oui, ambe kilame. Voilà, ma passe musomo. Oh, baste. Allô, Lamine. Ratlina. Arate. Alche. Aba. O foli babe. Ani mete lego. O foli ba e ko sobe. Nala sonama. Ajarani. Ambi fo
ince welelila Lamin an bi Gabonkaw fo. Dɔ ye message ci ma sisan nɔ ko ale bi yen nɔ Libreville ko gendarme couché ti yen nɔ. U ko ma fana ko gendarme couché tɛ Lomé. Awɔ ko wa ko polisi tɛ tugula mɔgɔ kɔ in yɛrɛ. Dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka fura tɔgɔ la fura min ye dioxycycline ayi doxycycline kɛ. O don. Doxycycline. Ko ni Piprofort k'olu bɛ bana sugu jumɛn de furakɛ? Piprofort. Nin bɛɛ infection bana furakɛlaw de ye. Ayiwa nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 yɛrɛ tilenna. Allô? 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 Oui, Mbalbaki radio mbi kɛrɛfɛ I b'a faga n'o tɛ an ka ɲɔgɔn nasɔrɔ bi. Allô? Oui, radio mbi kɛrɛfɛ I b'a faga. Allô? I b'i ka radio faga. Ça va? Radio mbi kɛrɛfɛ I b'a faga an ka ɲɔgɔn nasɔrɔ ka ɲa. Awɔ, ne ya radio faga. An tulo b'i la. Bamanan ka kalannen de don quoi. Lamine. Awɔ, an tulo b'i la. N bɛ k'i lamɛn de quoi. Somɔgɔw bɛ di? A diyara n ye. Oui. N bɛ k'i fo dɔrɔn de ko misi kolon don I da. Foli diyara n ye, an b'i fo kosɛbɛ. A ni ce weleli la, awa. Nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 yɛrɛ tilenna. Allô? Mbansu. An ka baro ka di kojugu. Ala ka bolo mɛn Ala. Amina yarabi. Aba Amina I ce weleli la. Nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 nɛgɛjuru an tulo b'i la Segukaw k'an b'u fo kosɛbɛ ani Mopti yɛrɛ tilenna. Allô? Allô? Oui ne ba kuma b'i bolo. Allô Lamini somɔgɔw? Tɔɔrɔ si tɛ? Kɔri baasi t'a la kɛnɛ bɛ yen? Tɛnɛ tulo b'i la. I ka foli f'an ɲɛna don o don an b'a lamɛn a ka baro ka di sa. N'Ala sɔnna ma a diyara n ye. Awɔ Ala k'an to. N'Ala sɔnna. Ok k'an bɛɛ bɛ fɛ. I ce weleli la dɔgɔtɔrɔ I denkɛ ko k'ale bɛ san 25 la ko nka ale maaya ka dɔgɔn kojugu ko muso furu ko b'a kɔnɔ nka a sirannen don. Ko yala ale bɛ se ka kɛ cɛ ye a muso ɲɛna don dɔ la wa? Awɔ. N m'a lajɛ nka ne y'a f'i ye Lamini mɔgɔ fɛn fɛn bɛ na ne yɔrɔ la nin ko la n y'a sɔrɔ bana t'u la a b'u kun de la k'a fɔ u tɛ se ka ko ɲɛnabɔ parce que furu bato filɛ ani furu sirili ninnu tout ça la yan'a ka kɛ o de y'a to fɔlɔ fɛ mɔgɔw bɛ labɛn cɛlaka bɛ labɛn musolaka fana bɛ labɛn a kana k'a ma jɔrɔlako ye mun b'a to a bɛ taa se nin yɔrɔ ninnu ye o tɛ foyi su dɔn a ko la o bon n'o labɛnw ma sisan nɔ o kɛbaaw tɛ yen bilen bɛɛ b'i yɛrɛ ma ten donc bɛɛ kɛn bɛ fatɔ ye ten donc finalement muso yɛrɛ t'a dɔn furu yɛrɛ ye mun ye cɛmanninw fana t'a dɔn mun don donc e m'a ye hali sisan o de y'a to furu sisan u sinsinlen tɛ ka tɛmɛ fɔlɔ furu kan fɔlɔ furu papier t'a la o nka o tɛ sa papier ma ninnu dɛ ne ko k'o de ye garanti ye o de ye papier fara ka di fiɲɛ bɛ taa n'a ye tasuma b'a jeni a bɛ fara donc finalement a bɛ n'a fɔ papier in yɛrɛ tɛ garanti ye bilen nafa t'a la o a bɛ n'a fɔ Lamini e ni ne cɛ sisan daniya mun bɛ ne n'e cɛ sisan ni ne bɛna juru don e la est ce que ne bɛ papier k'a la n'i ye papier don ne y'a ni ɲɔgɔn cɛ c'est que n dan t'i la de voilà c'est tout dɔgɔtɔrɔ ko ka I fo kosɛbɛ a ko k'i ɲininka ko jabɛti bɛ mɔgɔ minnu na k'a fɔra ko jabɛti k'i b'a sɔrɔ I fa fɛ I b'a sɔrɔ I ba fɛ ayiwa ni ka sɔrɔ jabɛti bɛ mɔgɔ minnu baramɔgɔw la et que a ma déclencher e fari la fɔlɔ k'i ka kan ka mun de kɛ walasa I kana bangebagaw ka bana nin sɔrɔ I man ka bonya dumuni minnu ni sukaro b'u la I ka dɔ b'olu na I kan ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ k'a d'a ka sukaro mun bi caya fari la ni appareil dɔ bɛ yen nɔ n'o de bi ka baara ye ka sukaro yelen ka bɔ yen sama nɛnɛ e ta in bi dɛsɛ maa tɔw ta ɲɛ donc o de y'a to o tɛ se ka baaraba kɛ donc I janto a la donc mun b'ale dɛsɛ o ye sukaro ye fari la
mais a kan ka taa yɛrɛ fana sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ parce que maa dɔw ni jabɛti bɛ bange o donc o la n'o y'a sɔrɔ a t'a la ka ban o la kunnafoniw bi d'a ma dumuni ko ta fanfɛla la ani farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla la a bɛ se ka mun kɛ walasa bana in kana wuli a la a ko ale ka kalo labɔ daminɛ a n'a laban finnen don dɔgɔtɔrɔ ko kɛlen bɛ k'ale jɔrɔ ale kan ka mun de kɛ a ka taa dɔgɔtɔrɔso la a k'a lajɛ a sababu ye mun ye parce que banaw ka ca minnu bɛ se k'o kɛ a fɔlɔ yɛrɛ ye kuru ye minnu bɛ falen denso la n'an b'a fɔ olu ma ko fibro awɔ ayiwa baasi tɛ nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna allo allo oui kuma b'i bolo salaamaaleykum waaleykum salam oui e mago bɛ docteur la b'a dɔn mura dɔ de bɛ na kɛmɛ ka sɛgɛn kosɛbɛ ani kunkolodimi souvent a kɛmɛ ka sɛgɛn o juste n taara dɔgɔtɔrɔso la u ye analyse ni fɛnw kɛ ka papiyew di yan ka ordonnance di yan n taara fura san ma o juste kunun n taara dɔgɔtɔrɔso kelen na tuguni bon n taara mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ yen o juste o ye ordonnance ni fɛn yira o la bon olu y'a yira k'a fɔ bon minnu ye analyse ni fɛn kɛ n'o ye ordonnance ni sɛbɛn ka di ne ma vraiment u man k'o de sɛbɛn ka di ne ma ne ka bana na bon juste ne dun taara ka taa fura ninnu fɛn ninnu san bon finalement a bɛ ka ko pali ninnu ni fɛn kunkolodimi a bɛ ka n sɛgɛn kosɛbɛ quoi juste allo oui an tulo b'i la donc a bɛ ka fɛn donc n taara ka taa analyse ni fɛn ninnu kɛ bon n taara docteur mun fɛ yen nɔ u ye papier ni fɛn bɛɛ kɛ ka di yan n taara ka taa furaw ni fɛnw ta souvent an bɛ ka pikiri suit bon kunun n seginna ka taa o yɔrɔ kelen na juste bon n taara mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ yen n y'a yira o la k'a fɔ bon mura in bɛ ka n sɛgɛn kosɛbɛ parce que pour que n ka se ka fiɲɛ sɔrɔ k'a sama bon a bɛ ka n tɔɔrɔ donc n y'a essayé ka papier dɔ min yira la mais o y'a sɔrɔ n taara pikiri kɛ donc n nana ka na a suit ka nin jateminɛ donc ni fura min bɛ mura in na pour que n se k'o fana ta bon olu ye papier minɛ k'a lajɛ bon finalement o ye ko u yɛrɛ papier minnu di ne ma hali yɛrɛ la fɔlɔ donc o man ka di ne yɛrɛ ma fɔlɔ yɛrɛ parce que u b'a yira o papier ordonnance yɛrɛ man ɲi donc analyse fɔlɔ yɛrɛ man ɲa o de y'a to ayi olu de y'o f'i ye ko ordonnance fɔlɔ o tumana mun ka ɲi olu y'o di ma sisan wa voilà bon souvent olu y'o di yan bon n y'o fura san kunun bon min k'o analyse kɛ bon vraiment a fisayala an ma kosɛbɛ dɔɔnin o ko n ka pikiri ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ to yen fɔlɔ sisan n bɛ k'o fɛn kɛ o fisayala an ma dɔɔnin bon souvent n mago bɛ docteur yɛrɛ ka numéro e yɛrɛ ka numéro la juste mais comme téléphone tɛ n bolo yan donc i bɛ tila k'a fɔ n b'a ta parce que bi docteur ko kɛ mɛ fɛn dɔ il faut que a ka kuma o de kan parce que caman kɛlen bɛ denmisɛnnin parce que kunun ne yɛrɛ taara bon dɔgɔtɔrɔsoba de don mais u ye sɔsɔli ni fɛnw daminɛ a la quoi finalement a bɛ mɔgɔw bila parce que i ni fura dɔ ka kan i ni fura dɔ man kan bon u taa fura dɔ d'i ma finalement a taa bana wɛrɛ bila i la bon d'accord ne y'i ka kuma faamuya mais e ka kuma in a jaabi tɛ ne bolo mais numéro bɛ tila ka d'i ma Lamini bɛ tila ka numéro d'i ma kɔfɛ parce que k'a fɔ nin ye fura mun sɛbɛn o ka ɲi ou bien a man ɲi bon ne ka fɔlen t'o ye voilà maintenant parce que n'i nana dɔgɔtɔrɔso la furakɛli ko la i bɔra dɔgɔtɔrɔ dɔ fɛ i nana ne yɔrɔ la n bɛ n ka fura kɛ dɔrɔn a banna mais k'a fɔ ni o ɲɛna ou bien a man ɲɛ o ye non en fait dɔgɔtɔrɔ peut-être i m'a faamu de a ko u ye furaw sɛbɛn u ye furaw sɛbɛnli min kɛ ale tun ye furaw ta a y'a tali daminɛ a nana ka bana juguya a seginna ka taa tuguni a taara ni ordonnance ni fura ninnu ye a fɔra k'a fɔ fura minnu dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ de nana fɔ ale yɛrɛ jɔlen ɲɛna komi nin o dɔgɔtɔrɔso kelenw la komi ninnu mun sɛbɛnlen filɛ e kun ninnu yɛrɛ tun man ka sɛbɛn e kun fɔlɔ wa nin tɛ e ka furaw yɛrɛ ye donc o kɔrɔ de ye mun ye sisan a diminen de don a ko o kɔrɔ de k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ min y'ale ka diagnostic kɛ ka ordonnance sɛbɛn n'ale taara ka wari don la n'o tun man kan ka kɛ n'o nana ko wɛrɛ wuli ale farikolo la min ni a nana malaise de wuli a farikolo la o tun man kan
u nana kɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ale fana jɔlen ɲɛna tuguni k'a fɛ dɔgɔtɔrɔw de nana bila ɲɔgɔn na ale kunna minɛ ale bɛ ka boli ale yɛrɛ dante ale bɛ ka boli ka ni i kalifa don mɔgɔ mun na kelen mina ɲini k'ale faga sisan o tɔw de ko cɛ e ye nin sɛbɛn mun na nin man ka kɛ nin man ka kɛ hali n'a ma fɔ ten mais a o de situation présentera ale ɲɛna dɔgɔtɔrɔsoba in kɔnɔ mais pourtant ne cɛ in ko ka di ne ye parce que a ma dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ fɔ a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ tɔgɔ fɔ a ma dɔgɔtɔrɔ tɔgɔ fɔ mais seulement a nana sorona don e la de k'a yire la k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw nana ɲɔgɔn sɔsɔ ale kunna a ka mura kunkolo dimi min tɛ ka ban a la sisan fura minnu sɛbɛra kunna u ka sɔsɔli ninnu bɛɛ kɔfɛ o fura de bɛ ka fisaya ale ma mais halisa a ma da dɔgɔtɔrɔ ninnu na tuguni a bɛ fɛ ka boli ka na kalifa e de la sisan parce que danaya yɔrɔ o yɔrɔ ye n'o tɛ a m'a fɔ k'e ka mɔgɔ critiquer koyi ko tɛmɛna cogo min na dɔgɔtɔrɔso la a filɛ k'o de ɲɛfɔ e ye ka tila ka n'a boli a bɛ n'a suruna don e la n y'a faamuya mais Lamine parce que ale fana ye fɛn dɔ fɔ ko dɔgɔtɔrɔ denmisɛnnin a o de digir'e la o ayi denmisɛnnin mais a ma digi ne la dɛ fɛn ma digi ne la nin si la mais dɔgɔtɔrɔ denmisɛnninya ti dɔgɔtɔrɔ tiɲɛ ayi dɔnni ni denmisɛnninya ti ɲɔgɔn ye sira la mun na n y'a f'i ye la o faamuna mais dɔgɔtɔrɔ denmisɛnnin de ye filimako kɛ ni dɔgɔtɔrɔ tɔw nan'u jɔ ale kunna k'ale sɔsɔ n'a kɛra ka sɔrɔ a ni bɛ ka tigɛ de sisan olu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la kunna Lamine bi ko m'a ta fan dɔ fɛ n y'a faamuya dɛ mais dɔnni ni denmisɛnninya ti ɲɔgɔn ye sira dɔgɔtɔrɔ cɛkɔrɔbaw bi dɔgɔtɔrɔ cɛkɔrɔbaw bi fili kɛ cogoya min na denmisɛnninw parce que sisan nɔ i bɛ ka mun fɔ sisan nɔ Lamine ne bɛ nimakara na aw bɛ sɔsɔli la a ye ne hakili lajigin Lamine fɔlɔ fɛ k'an to dɔgɔtɔrɔso la i b'a dɔn sisan nɔ fɔlɔ fɛ médecins man ca maintenant i bɛ taa sɔrɔ minnu bi dɔgɔtɔrɔsow la n'u ye sijɛw ye infirmiers de don donc chaque fois ni o y'a sɔrɔ ne bɛ n ka poste fɔlɔ la chaque fois ni banabaatɔ nana u t'u ɲɛsin ne ma dɛ comme ne ye denmisɛnnin ye u b'u ɲɛsin sijɛ in de ma an dalen t'i la kosɛbɛ alors que dɔnni mun bi denmisɛnnin na a tɛ sijɛ in na o dɔnni nin n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn dɔnni ni a tɔgɔ di denmisɛnninya ni maakɔrɔbaya en fait bon parce que i bɛ taa sɔrɔ san hali ne ye mɔgɔkɔrɔba ye san ne yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ dɔ bɛ sa si sera retraite ye a bɛ taa fura dɔ sɛbɛn in kun qui n'est plus d'actualité oui alors que denmisɛnnin b'o kalama k'a fɔ min bɛ fɔ a ye k'i dɛmɛ joona joona kuma kɔnɔ n balimakɛ il faut k'i ka da denmisɛnnin na kan ninnu fana na de koyi parce que olu de bɛ na i ma dɔgɔtɔrɔ ye n'i y'a ye n ye kuma in fɔ tan a kun ye pour que aw bɛ se k'an fana bilasira ayi non a faamuyara a y'a faamu sisan n'o tɛ voilà kana digi dɔgɔtɔrɔ la a y'a faamu pour ka se k'ale yɛrɛ ka fɛn sɔrɔ donc finalement adamadenya ye jigi ye peut-être n tɛ ka n kalifa don ale la awɔ i bɛna an ka numéro sɔrɔ nka ne kɔni ye denmisɛnnin ye dɛ kabini kelen hali ye denmisɛnnin o tɛ baasi ye n ka foli b'i ye diyara n ye n'a foli b'i n'i ka jama ye ne bɛ nimakara na aw jɔlen bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la ne kunna ni ne wulila n y'aw sɔrɔ yen aw ka kuma yɛrɛ kosɔn a ye bɛn sinsin ne ka furu kɔnɔ kosɛbɛ mais komi bi ye fɔlɔ ye ka wele vraiment bɛnbaliya tun bɛ min muso ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ mais tiɲɛ la ala min bɛ sigi n bɛ aw lamɛn bi an bɛ ɲini ka ɲɔgɔn kunu den saba de b'an bolo bravo bravo o ɲɛna bravo ça c'est bien ni ko mun man di dɔrɔn a b'o to yen ni ko mun ka di a b'o kɛ tabarakallah ainsi de suite ala ni aw yɛrɛ ka kuma kosɔn o de kosɔn b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ala k'aw bolo n'aw ka amina o diyara n ye ala ka sini kɛnɛ labanko ɲuman d'aw ma ala ka laban ɲa n'ala sɔnna ala ko hakɛ to n ye hakɛ t'i la ala k'o dugawu minɛ nka kana ban dɔgɔtɔrɔ denmisɛnnin olu de ye sini maakɔrɔw ye awɔ baasi foyi t'a la Lamine non o ye fura mun diyan fura ninnu fisayara an ma kosɛbɛ fura ninnu fisayara an ma parce que ni fura ninnu commencé daminɛ kunun bon kunun ni bi cɛ bon souvent n kun dalen don mais bi n wulila n'ala sɔnna nka min bɛ fɔ a ye Lamine laban na dɔnnikɛlaw filɛ nin ye u ka sɔsɔli de bɛ dɔnni sinsin a k'o fana bila a kun na i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ kelen hakili kelen dɔgɔtɔrɔ fila hakili fila dɔgɔtɔrɔ naani hakili naani i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o de y'a to ne m'a fɔ n ko staff bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la n ko dɔgɔtɔrɔ bɛɛ de hakili bɛ fara ɲɔgɔn kan nka kana sɔsɔli kɛ n dalen kunna n bɛ ka n yɛrɛ ɲini non a ye ne ta in ɲɛnabɔ fɔlɔ après an ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔsɔ n terikɛ i ni ce ka fara a kan Lamine k'an to dɔgɔtɔrɔso fana la
banabaatɔ de bina comme ne ye denmisɛnnin ye u bina n ka infirmier yɔrɔ la ne ko a fɔ i ka paranti kɛn ye a k'an ka pikiri kɛ de o bɛɛ de kɛra n na koyi o de b'a fɔ jɔn de ye ne ka paranti ye ɲɛ bɛ nin mun na de n ko nin de ye n ka patron ye mais sisan mɔgɔw bɛ k'a faamuya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la baara dɔnni ani denmisɛnniya ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la ani mɔgɔkɔrɔbaya ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la voilà a kɛlen b'a fɔ ko kan kɔnɔ kɛ i bɛna cɛkɔrɔba jɔlen sɔrɔ o bɛna fɔ i ma ko o ye caporal le k'a ka lieutenant denkɛ jɔlen filɛ nin k'o de ye lieutenant ye a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ o t'a la o lamini sɔsɔli filɛ nin ye o bɛ fan bɛɛ fɛ hali alimami minnu bɛ ka ala kuma fɔ mun ye kelen ye sɔsɔli tɛ kɛ de o mun bɛ ka kuranɛ kuma fɔ sɔsɔli tɛ ka kɛ a dɔnnikɛlaw don voilà a bɛ kɛ ala ka dɛmɛ kɛ amin ka hakiliɲuman d'a ma k'an bɛ Electro Savané mɔgɔw fo kosɛbɛ kosɛbɛ Mamadu Savané a n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen u kɛlen bɛ ka t'u kɔnkɔn fa appareil de surveillance de la caméra de surveillance o camanba de b'u bolo baarakɛda bɛɛ b'a la sokɔnɔtaw a bɛɛ de b'a la o bɛɛ bɛ Electro Savané la a filɛ nin ye ex jigisɛmɛ kɔrɔ yɔrɔ la u ka numéro ye 20 23 0033 66 73 77 07 ani 76 39 21 00 Mamadu Savané kan ka foli b'a ye kosɛbɛ minɛn camanba de b'a fɛ yen tɛnɛ surtout téléphone nakaw marabu ye sa an bɛ Keyita n'a ka jama fo kosɛbɛ Mohamed Keyita alimentation commerce général et divers olu filɛ nin ye Ngoloni na ani a balimakɛ n'o ye Cheikhna Keyita ye o bɛ Dabanani na ninnu bɛɛ jɛlen don ka na ni ayiwa najini de ye Mama Mia ye najini ye najini ni a dilannen don n'an yɛrɛ ka ayiwa dunfɛnw de ye produit chimique man ca la tɛnɛ kɔgɔjijɛgɛw ni an ka bajɛgɛw ni karɔtiw ni poivron olu de caman cɛlen don ka kɛ Mama Mia najini ye ayiwa a lasagonnen don ka ɲa fana a bɛ foroko ni cɛɲi kɔnɔ ta Mama Mia b'an fɛ yan depuis 1990 ayiwa a foroko a y'a ni VDN tɛ kelen ye fo k'a fɔ k'a lajɛ parce que a fana jɛlen don ten i b'a fɔ ko kɔkisɛ mais ani VDN tɛ kelen ye a b'an fɛ yan depuis 90 a matarafalen don kosɛbɛ a bɛ mana foroko min kɔnɔ o kelen ye 150 ye u nana ni 25 taw fana ye Mama Mia bɛ sɔrɔ alimentation générale et divers la u ka numéro ye 66 55 82 77 71 38 27 39 Cheikhna Keyita fɛ Dabanani na o ye 20 21 35 81 a bɛ Sikaso Ablaye Jabini Mamadu Kulibali fɛ a bɛ Kucala Lawu Traoré ani Dawuda Konte a bɛ Mopti Mumin Ba Mohamed Welegem a bɛ Tɛnɛnkun Ja Karamɔgɔ Kulibali ani Ma Tomota Kulukoro o ye Sanbɛn Ture ye k'an bɛ Keyitalakaw fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'Ala ka sugu diya amina yarabi nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo Mamce nba ne bɛ docteur de ko quoi awɔ dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la i b'i kumakan kɔrɔta kosɛbɛ docteur ni ce anba somɔgɔw docteur ne bɛ sunɔgɔ dɛ mais ni ɲɛ yɛlɛla su kɔnɔ dɔrɔn n ka sunɔgɔ gɛlɛyalen ni ɲɛ yɛlɛla wagati jumɛn su kɔnɔ ale bi da su fɛ a bi sunɔgɔ mais n'a ɲɛ yɛlɛla a tɛ sunɔgɔ tuguni e bi da wagati jumɛn e bi da wagati jumɛn ne dalen bɛ sa depuis 20 ne dalen bɛ ma sunɔgɔ e bi le sunɔgɔ la heure jumɛn e wuli sɔgɔma heure jumɛn wuli heure tɛ nɔ parce que kuma dɔ la ne yɛrɛ sunɔgɔ kuma bɛ taa bɛn fɔ 5 heures wagati ma donc dugujɛ bɛ se ka minɛ yɛrɛ mais ni ne kɔni n bɛ se ka sunɔgɔ fo ka dugu jɛ ɲɛ ti yɛlɛ mais ni ɲɛ yɛlɛ heure o y'a bannen ayi Lamine ale bɛ k'a fɔ cogoya min na a bɛ se ka kɛ a fari fara sunɔgɔ la parce que n t'a dɔn a bɛ baara mun kɛ a bɛ taa mun kɛ sunɔgɔ la tile kɔnɔ parce que n'i deli bɛ sunɔgɔ la hakɛ mun na n'i fari y'o sɔrɔ ka ban i ɲɛ bɛ yɛlɛ o y'a fɔlɔ ye filanan a dalen don yɔrɔ mun na a bɛ condition mun na n t'o dɔn est ce que cɛ furulen don a muso b'a kɔrɔ wa awɔ ne muso bɛ n kɔrɔ donc est ce que den b'aw kɛrɛfɛ mun bɛ sin na wa ainsi de suite o kow ka ca pour que k'a dɔn bana don bɛn bana tɛ sinon ma da la ni bana don e bɛ baara la sisan wa
bon ni ti bara la a bɛ se ka kɛ le fait que i ti sɛgɛn ni fari ti sɛgɛn oui an ni ne sira ɲɛna sa ko ma sunɔgɔ ni da waati kɔni an ni sunɔgɔra miniti 5 ne kɔni ɲɛ la a banna ayi o ni baarakɛla ka sunɔgɔ fana tɛ kelen parce que baara in de bi maa fari sɛgɛn non ne tɛ baara gɛlɛman ba kɛ maintenant ni maa ye baara kɛ i fari bi ma ya ni don min na mɔgɔ sɛgɛnna f'i bi gɔrɔndɔ hali n'i tɛ gɔrɔndɔlikɛla ye non ne tɛ baara ba kɛ n'a ti baaraba kɛ dɔgɔtɔrɔ son problème c'est quoi n'a y'a da n'a sera ka sunɔgɔ heure caman sɔrɔ o la ka ɲi mais a ɲɛ mana yɛlɛ dɔrɔn hali n'a bɛ fɛ ka sunɔgɔ o nɔgɔlen na a tɛ se ka sunɔgɔ est ce que o ye kojugu ye non diyagoya tɛ o ka kɛ kojugu ye kojugu b'a la ko Lamini parce que hali ne yɛrɛ filɛ nin a yɛrɛ ka fɛn man ɲi kosɛbɛ o an tulo t'a la ka ɲɛ oui mais en fait min bɛ ka f'i ɲɛna fana i ni mɔgɔ minnu farikolo bɛ sɛgɛn kosɛbɛ i n'olu tɛ mɔgɔ sugu kelenw ye parce que e bɛ repos la tuma bɛɛ o donc ne bɛ repos la tuma bɛɛ e mago tɛ sunɔgɔba in na o parce que i bɛ reposer hakili bɛ lafiyalen don i hakili tɔɔrɔlen tɛ i tɛ girin ka jɔ i tɛ ŋaɲagiŋaɲagi i tɛ boli ka taa ka fan donc i ka sunɔgɔ misɛnnin ka ca fana tile fɛ ka tɛmɛ fɛn kan parce que n'i sigilen don i bɛ sunɔgɔ dɔɔnin i bɛ 5 minutes minnu kɛ sunɔgɔ la nin o repos ka ɲi o bon maintenant ni i dalen don tora sa su camancɛ la n'i ɲɛ yɛlɛ la kana da ka da to ka miiri juguw kɛ wuli k'i senna yala i ɲɛsin ko dɔ ma baara dɔ kɛ so kɔnɔ oui oui hali ne su fila in si ɲɛna sa i n'a fɔ hali a ka fɔ sa seli la sa ko kalo yɛrɛ se kini ni sɔgɔma ta i tɛ sunɔgɔ an bɛna a ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka lajɛ k'i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ka taa lajɛ n'ala sɔnna ma i ni ce weleli la ala ka nɔgɔya k'i ye a ma nɔgɔ a ma nɔgɔn dɛ dɔgɔtɔrɔ ko fɛn jumɛn de ye hernie ombilical de don ou bien ombilical de don a bɛ sɔrɔ a bɛ fɛ ka ombilical de fɔ kuma fili bolo awɔ barakunba bɛ kɛ maa minnu la tan donc dingɛ min bɛ kɛ yen nɔ o la nugu bɛna ferke o dingɛ in na a bɛ fɔ o de ma ko hernie ombilical ayiwa basi tɛ ko ka e ɲininka fana o ye hernie ombilical de o ye ko k'i ɲininka ko mɔgɔ min ka cycle daminɛna le 13 novembre au 16 novembre k'o ka jour d'ovulation bɛ se ka kɛ mois jumɛn de ye a ka kalo labɔ ye tile joli du 13 au 16 aya kalo tile joli don kalo labɔ ye tile 28 don ou bien ayi a danna nin dɔrɔn de ma ko 13 novembre au 16 novembre o jaabi ti ne bolo il faut que a ka dɔn kalo labɔ yɛrɛ bɛ bɛn tile hakɛ min ma ayiwa parce que nɛgɛjuru ye 21 fo ni fo 11 yɛrɛ tilenna Mati, kuma b'i bolo? Dɔgɔ. Nba. Ne mago de bɛ tɛnɛn na. Tɛnɛn tulo b'i la. Tulo b'i la. Nse, ça va? Ça va. Ne tun bɛna kuma dɔ de f'i ɲɛna. Sisan nɔ. Ne cɛ de bɛ aventure la quoi. Sisan nɔ ale tun bɛ ka ne ka papier dilan. Ko wala ko ne ka taga ale nɔfɛ quoi. A ye kuma fɛra cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba la. O y'a sɔrɔ an ye passeport dilan ka ban ne passeport sɔrɔ ka visa ma sɔrɔ fɔlɔ. Cɛkɔrɔba ni fa ni ba y'a f'a ɲɛna sisan. Ko n'a kɔni tagara ne k'a k'i jija yɛrɛ ka kuma caman caman fɔ ko ka taga ne ko man d'olu ye. Ne dun ka mariage kɛra ɲinɛ a y'a san 4 de ne ni cɛ ye kalo 1 dɔɔnin dɔrɔn de kɛ ɲɔgɔn kan. Ne bɛ fɛ de i k'an bilasira. E cɛ yɛrɛ ye mun fɔ a ko la? E cɛ ye mun f'i ye? A y'o de fɔ ko n'Ala sɔnna ma kɔni ne bɛna taa nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba bɛ yan nɔ kɛ. Ko nin man d'olu kɔni. I cɛ ma fɔ ko n'Ala sɔnna ma k'i bɛ taa wa to i cɛ kɔ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba y'u ta fɔ de cɛ ma fɔ e ɲɛna ko n'Ala sɔnna ma de bɛ don n'i ye yan. I t'i to o kɔ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba in ta to yen nɔ kana kɛlɛ kɛ dɛ.
wa i kana bɔ i cogoya la u b'u bonya cogo min de k'u bonya ten i y'a faamuya i bɛ min kɛ du kɔnɔ fana i b'o kɛ i kana bɔ i cogoya la olu ta to yen nɔ k'i cɛ filɛ i nana i cɛ de kama n'i cɛ ye min f'i ye i bɛ to i cɛ kɔ i y'a mɛn kana foyi fɔ i b'u bonya cogo min na i b'u bonya ten wa kumakan duman ka f'u ɲɛna yani i cɛ k'i ka fɛn kɛ i cɛ y'a fɔ ka n'ala sɔnna ma k'a b'i ladon a b'i ladon to i cɛ kɔ ala k'aw bolo mɛn aw bara amina rabi ala k'a ɲɛ mɛn aw la amina la k'a ɲɛ ko ka tagali ma nɔgɔn dɛ a ba nɔgɔn dɛ mais Lamine cɔkɔrɔ minnu b'u plaignre ko musow tɛ t'u cɛ nɔfɛ o ma ɲi sa Lamine tɛnɛ an bɛ tɛmɛ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 k'an bɛ Mamutu Kulibali fo Quincaillerie 2011 la a filɛ nin ɲɛsilen ayiwa usine céramique sirafara ma Mamutu n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen a n'a a furumuso fila muso fɔlɔ ye Tɛnɛba Kone ye muso filanan ye Aminata Diallo ye a ye monogami de signé ni Aminata Diallo ye ko dɔwɛrɛ tɛ don tuguni awɔ n'ala monsieur ko yakili b'o la Mamutu bɛ se ko caman na Mamutu bɛ se ko caman na dɛ k'a b'a ka musokɔrɔba fo kosɛbɛ sagaso sanfɛ ye a n'a ka baarakɛlaw Mori Kone Ja Traoré a ka comptable ye Abdoulaye Sogodogo ani Ousmane Traoré k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo jigiyɔrɔ ni para a taara maga nana a taara Iji la k'an ka kɔlɔsiw nana an ma kɔlɔsi ye kɔlɔsi a ko k'a bɛ na ni kɔlɔsi ni jamjamjiw ye dɛ an m'a ye ne k'a ma ko Tɛnɛka ko jamjamji ko litiri 4 b'a bolo yen ayiwa Mamutu dun ka ko Tɛnɛ yɛrɛ k'a wele hali ni ne fɛnkɛ Planète boisson bouteille ni ɲɛ kelen sɔrɔ ka a ko litiri 4 Tɛnɛ mun na i bɛ to ka dɔ b'i garisɛgɛ la sɔn Mamutu Tɛnɛ ka litiri 4 jamjamji yɛrɛ tilela assalamualaikum waleykum salam kuma b'i bolo alhamdulilayi ne kun b'a fɛ ka n hakilina di mɔgɔ mun ye weleli kɛ k'a fɔ ko n'ale ɲɛ yɛlɛla ka bɔ sunɔgɔ la ale bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ tuguni ne kun b'a fɛ k'a fɔ a ye i b'a sɔrɔ susi de b'o kɛ ni susi hamine ko n'a bɔ mɔgɔ la dɔrɔn ni ɲɛ yɛlɛla i hakili bɛ jigin i ka problème ni ko ninnu la i bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ surtout que a tigi ko k'ale tɛ baara la donc le fait de ne pas travailler là et être au chômage c'est vraiment des soucis bas de dos donc n'a tigi ɲɛ yɛlɛla dɔrɔn a hakili bɛ jigin a ka problème ni ko caman o la dɔrɔn a bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ ça c'est obligatoire don min na hakili bɛ lafiya a sunɔgɔra dɔrɔn hali n'a ɲɛ yɛlɛla a bɛ tila ka sunɔgɔ parce que hakili sigilen don o waati la quoi o de kun bɛ n bolo k'a fara kan quoi aw merci an b'i fo kosɛbɛ i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna oui n b'a ce kuma b'i bolo ayiwa k'an bɛ Kansayi fo kosɛbɛ ale frigo feerela ye a bɛ Turukɔrɔbugu Tɛnɛ ko ka furumuso fo madame Kansayi Ramatulayi Diallo k'a b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ an ka foli b'a ye n'ala sɔnna Kansayi n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen u ɲɛsinnen filɛ Turukɔrɔbugu Sara Diallo ka immeuble kɛrɛfɛla la ko k'aw bɛɛ lajɛlen fo ko problème b'ale da la a ɲagamina a bolo nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo oui an tulo b'i la nba somɔgɔw bɛɛ y'a kɛnɛ aba oui ça va an b'a ka baro la mais cɛ yɛrɛ vraiment a ka baro ka di ye ka di yɛrɛ yɛrɛ de walayi o bɛ mɔgɔ bilasira a bɛ hakilina caman di mɔgɔ ma n'ala sɔnna a diyara n ye ne tun bɛ fɛ ka kuma dabɔli ko in na nɔnɔ san ko t'a la dɛ nɔnɔ san ko t'e ta in kɔnɔ dɛ ayi nɔnɔ san ko tɛ ne ta kɔnɔ dɛ an ka taa fɛ sisan nɔnɔ san ko musow yɛrɛ de ye u yɛrɛ kɛ fugariw ye an y'an denw fɔlɔ minnu dabɔ ka tɛmɛ an b'u dabɔ su mana ko dɔrɔn ji ka ji di den ma sɔgɔmada fɛ ka dumuni a ko ka jɛ ka dumuni d'a ma mais sisan ko bɛ bilala ko fɔ cɛw ka ko ni fɛn caman na
muso caman kɛra fugari ye. I ma cɛw fana da samanen de bɛ don tuma bɛɛ. I ma cɛw da samanen de bɛ don tuma bɛɛ. Cɛw da samanen tuma bɛɛ muso n'u jɔyɔrɔ cɛw yɛrɛ n'u jɔyɔrɔ dɛ. N'o tɛ e don o don serilaki banna i bɔ o bɔ ko nɔnɔ banna. Awɔ ko musow k'u cɛsiri kosɛbɛ. N'Ala sɔnna. Ko caman ka bɔ cɛw kun. Awɔ. Ayiwa n'Ala sɔnna Ala k'i ka o dugawu minɛ han. Amina yarabi. Ko tɛrɛni su. Yɛrɛ la a bɛ kunnafoni ɲumanw d'u denmisɛnw ma yɛrɛ de. Ala k'a bolo mɛn a ka baara la. Ala k'o dugawu minɛ. Awɔ an b'a lamɛn kuma bɛɛ. Ala k'i ɲɔgɔn caya du kɔnɔ han. Amina. Ala k'an bɔ su la. Ami. Dɔgɔtɔrɔ a ko n'ale ye furubato kɛ ko tan k'ale b'a kɔnɔ fa Nescafé dilan doki walasa ale kana garisɛgɛ sɔrɔ ko Nescafé ni boisson k'ale bɛ Nescafé ba kɛ boisson na ko k'o min ko o la k'ale ti kɔnɔ ta ko yala ko ye ɲuman ye wa? O tɛ ɲuman ye. O tɛ ɲuman ye parce que o t'a bali ka kɔnɔ ta. A dun dalen don a ka fura in na dɛ. Bɛnsema don. A bɛ bana dɛ. Bɛnsema de don. A tuma laban bɛ réussi de. A y'a mɛn o Bɛnsema kɔrɔ de i y'o ta o. I m'o ta o. Donc o tɛ n'i bali ka kɔnɔ ta o t'a to i b'a ta fana. Baasi tɛ ko kalo labɔ min bɛ kalo 1 kɛ kalo 2 kɛ ka sɔrɔ a ma na ko yala ko o tigi ka garisɛgɛ sɔrɔ ka teli wa? Bon o bɛ dépend kalo labɔ nabaliya sababu la o. Donc k'a fɔ o de b'a bali ka lajɔ o kɔni bɛ bɔ mun de kama kalo labɔ in tɛna parce que dɔw ta ye hami ye. Bon dɔw ta fana bana dɔw bɛ se ka kɛ denso la ou bien fan da yɔrɔw la minnu b'a to a tɛna a nacogo la walasa k'a dɔn a tigi ka garisɛgɛ ka teli wala a man teli f'i k'o bɛɛ si dɔn. Dɔgɔtɔrɔ i denkɛ ko problème min b'ale da la k'ale da in kasa bɛ bɔ dɛ k'ale b'a da in tereke ko fɔ ale ɲin taara bɛ kɛ jeli ye ko da kɔnɔna in bi minɛ ka jɛ ko nka heure 2 k'ale b'a da kasa mɛn. Ko bɛ se ka mun de ale dɛmɛ ni mun de k'ale ta in kelen bɛ k'a tɔɔrɔ bi. Dakasa goya in a bɛ bɔ fɛn caman na o de y'a to i b'a ye a tigilama tɛ dan dɔgɔtɔrɔso kelen tagali ma o a bɛ taa ɲin furakɛlaw fɛ yen n'o y'a sɔrɔ komi sababu fanba bɛ sɔrɔ yen de da kɔnɔna la n'o ye ɲin ninnu ye ani ɲin daraw ye ni sababu ma y'o la a tigi bɛ taa a tɔgɔ de furudimi furakɛlaw fɛ yen nɔ. Olu k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ sababu in tɛ furu de la n'a bɛ yɛlɛ ka na da kɔnɔna la n'a bɔra olu fɛ yen nɔ a bɛ taa infection furakɛlaw fana fɛ yen k'a lajɛ n'a sababu tɛ lɛminɛnpo banakisɛ dɔw ye mun b'a to da kasa goya in b'a tigi la. Bon o de y'a to caman bɛ yen nɔ o bɛ décourager furakɛliw la parce que u b'a fɔ n bɔra karisa fɛ n bɔra karisa fɛ bon bana dun tant que a sun ma dɔn i ka continuer k'a ɲɛɲini walasa i bɛ se ka lafiya la cogoya min na parce que a dɔw bɛ yen hali ni sababu ma y'a la dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka fɛɛrɛ dɔw f'i ye mun b'a to dakasa in bɛ ja o fɛɛrɛw bɛ yen nɔ dumuni kunda a fɛɛrɛw bɛ yen nɔ fana dakasa jala kunda voilà parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a dɔn ala y'u dan ni kasa ninnu fɔrilen u fari kasa fɔrilen don kosɛbɛ o tɛ dakasa in dɔrɔn ye mɔgɔ dɔw bɛ yen hali u farikolo a kasa man di hali dɔɔni a bɛ maa caman ɲɛna ko ni denmisɛnnin wolola n'a mɛnna a ma ko ka jɛ o n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la an ka mɔgɔkɔrɔbaw ko ten dɛ donc o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la k'a fɔ a kora joona a ma ko o t'o ɲɛ dɔgɔtɔrɔ ni dɔw bɔra ɲɛgɛn kɔnɔ ni fɔr'u kɔ a ma nɔgɔn dɛ voilà donc a ko ka ca parce que kasa mun b'an na a bɛ dilan fɛn dɔw de fɛ n'o fɛn in t'a ka baara k'a kɛ cogo la o tigilama kasa bɛ ko ye mais maintenant ni maa mun ta fura t'a la o la solution dɔw de bɛ ɲini a ka dumuni duntaw la parce que an bɛ dumuni minnu kɛ ng'olu bɛɛ bɛ bɔ kasaw fɛ mun b'a to dumunifɛnw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ kasaw ja donc an b'a fɔ a tigi k'a kɛ a ka miniji ye ou bien a dumuni bɛ yen nɔ minnu bɛ dilan yɛrɛ k'a tobi a bɛ to k'olu ta voilà nka mɔgɔw bɛ to ka mun kɛ ka parfum fiyɛ u yɛrɛ la o t'a solution ye
o b'a tɔ juguya de dɔgɔtɔrɔ wa ka da brosse fana ka tɛmɛ hakɛ kan o bɛ maa da kasa bɔ parce que n'i y'a ye an da kasa ka di a sababu bɔ banakisɛ dɔw de la minnu fana bɛ baara kɛ da in kɔnɔ walasa a kasa ka jɛ o de y'a to n'i ye brosseri kɛ ka tɛmɛ minute 5 k'a man ɲi o b'o banakisɛw faga a tigi da bɛ kasa bɛ goya ka jigin minute 3 kɔrɔ fana o man ɲi o fana b'a sɔrɔ i kan ka banakisɛ fɛn fɛn gɛn walasa kasa ka n'i sɔrɔ olu bɛɛ ma gɛn ka faga olu bɛɛ ma faga ka ban a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 0 11 kuma b'i bolo hɛrɛ tilenna allo nɛgɛjuru ye 21 0 11 an tulo b'i la hɛrɛ tilenna allo oui balimakɛ kuma b'i bolo comment dirais-je ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ docteur la quoi concernant muso ka règle kan quoi n bɛ fɛ k'a dɔn quoi muso ka cycle yɛrɛ durée maximale ye joli de ye quoi voilà ka durée maximale de fɛ règle ko ye joli de ye quoi sabula ne muso filɛ sisan bon mois tɛmɛnen a ka règle nana le 28 bon a bɛ to ka varier quoi a bɛ to ka changer bon da kelen t'a la quoi mois dɔ a bɛ na le 28 mois dɔ a bɛ na le 10 a bɛ na le 5 a bɛ na le 2 quoi bon n bɛ fɛ k'a dɔn quoi cycle normal yɛrɛ ye combien de jours de ye quoi bon wagati kelen t'o la o parce que kalo labɔ bɛ se k'a ta tile 26 ka taa bila tile 32 la o ye fanba ye nka o kɔrɔ tɛ ko dɔw tɛ tɛmɛ o kan mɔgɔ dɔw ta bɛ se ka taa fo tile 45 la dɔw yɛrɛ ta bɛ na fo tile 23 la an hakilila a y'a lafaamu an bɛ mɔgɔ laban ta nɛgɛjuru ye 21 0 11 kuma b'i bolo hɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ awa e bɛ ɲininkali dɔ la kɛ ɲininkali t'a fɛ kɛ ko kutɔn n'u bɛ baara bɔ muso den na wa kutɔn bɛ mun kɛ ko muso min bɛ kutɔn don a yɛrɛ la ko a bɛ koli labanw de fanfɛla la quoi k'a bɛ baara bɔ muso den na o tiɲɛ ka baara bɔ muso den na barika kutɔn fana ni barika tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la sa cɛ jɛn dɔw fɛ yen ne fana dar'o la ayi muso dɔ de bɛ k'a fɔ wa kɔrɔmugu kɔni tɛ ayiwa an b'i fo ani fana alimɛtini bɛ koli tigɛ muso la alimɛtini bɛ mun kɛ a bɛ koli tigɛ muso la a bɛ se k'a tigɛ kɛ mais hali n'a y'a tigɛ o tɛ bana ye n'a tigɛ sababu kɔni alimɛtini ye n cɛ wele la dɔgɔtɔrɔ o tun ye mɔgɔ laban ye bataki laban ye min ye k'an bɛ segukaw fo kosɛbɛ ayiwa k'a b'i lamɛn ko colopathie fonctionnelle ko yala ko o bɛ laban ka kɛ hépatite B ye wa o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la colopathie fonctionnelle ni hépatite B tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ayiwa basi tɛ a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ an b'i fo kosɛbɛ i ka nɛgɛjuru ye 29 79 28 55 47 79 28 55 47 o ye dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye k'an bɛ tɛnɛ fo kosɛbɛ ayiwa madame Welegem an b'a fo kosɛbɛ ka monsieur Lenko fo k'an b'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min n'o tigi ka hakɛ to a k'an bɛn sini sufɛ. Dia, 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 kunte dia nyana. Gesi bali, hijali le duanye. Nani bali, aja, hijali le duanye. Miri mani kana kasi, katika duanye. Delegi te bambolo, delegi bagno mate banna.
Non, est-ce que tu sais quoi? Quand moi